남질망 씨 микрофон сонсогдохгүй байна. 자, 우리 기도하고 시작하겠습니다. Залбираад эхэлье. 잠깐만. 지금 기록되고 있나, 지금? 그런 것 같아. 아, 기록 중으로 나와 있네. 예, 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 아와 тань талархъя. 이렇게 추운 일기 속에 하나님께서 우리에게 말씀을 배울 수 있는 귀한 시간을 주신 거 감사합니다. Ийм хүйтэн нөхцөл байдалд ч таны үгийг суралцах боломжийг өгч байгаа талархаж байна. 우리가 말씀을 통해 하나님의 진리를 바로 깨닫고 그 은혜 안에 견고히 설 수 있도록 도우시옵소서. Үгээр таны үннийг илүү сайн ойлгож, таны үнэн дотор илүү бат зогсоход туслаач. 우리 사도행전의 말씀을 통해서 사도들이 걸어간 길을 우리가 닮게 하여 주시옵소서. Үйлс номоор дамжуулан анхны итгэгч нарын явсан тэр замыг бид нар ч бас даган явахад туслаач. 하나님은 당신이 약속하신 대로 복음이 예루살렘에서부터 시작해서 온 세상에 증거되는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 것을 깨우쳐 주셨습니다. Элчнэрээр дамжуулан сайн мэдээ түгээгдэх нь Бурхан таны хүсэл юм аа гэдгийг бидэнд ойлгуулсан. 우리가 그 말씀을 순종해서 우리가 이 복음의 사명을 충성되게 잘 감당할 수 있도록 역사하시옵소서. Таны хүслийг илүү сайн ойлгож, таны ажлыг илүү хийхэд та бидэнд хүч чадлыг өгөөч. 이 시간에도 성령께서 우리와 함께 하시고 та бидэнтэй энэ цагт хамт байгаач. 말씀을 듣는 부족한 종과 또 너밍 또 모든 학생들이 같이 은혜 받을 수 있도록 역사하시옵소서. Үгийг дамжуулж байгаа хүн болон орчуулж байгаа мөн сонсож байгаа бүх хүн адилхан бүгд адилхан та өрөөж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 예수의 이름으로 залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 우리 지난번에 사도행전 7장에서 스데반 집사님의 증거에 대해서 우리가 아브라함, 요셉, 모세의 증거를 우리가 살펴봤습니다. Бид нэр өнгөрсөн хичээлүүдээр Үйлс 7-р бүлэг болж байгаа Авраам, Мосе зэрэг хүмүүсийн итгэлийн талаар харцгаасан. 아니, 그 요셉 빼먹었어요, 요셉. 요셉. 예, 아브라함, 요셉, 모세. 아브라함, 요셉, 모세. 예. 지난번에 증거했던 이분들은 오늘 또 증거할 여기 다윗과 솔로몬과 더불어서 구원의 기관입니다. 어떻게 보면. Өнөөдөр болохоор Давид Соломоны талаар харах болно. Тэгээд эдгээр гурван хүнч өмнө үдсэн эдгээр гурван хүн ч гэсэн адилхан итгэлийн 하나님이 이스라엘 백성들에게 아브라함에게 약속하신 그 약속을 성취해 나가는 일에 그들은 징검다리 역할을 해 나가는 거예요. Тэд нэр Бурхны ажилд юу болсон бэхээр чулуун гүүр болж өгж байгаа хүмүүс юм аа. Үүргийг гүйцэтгэсэн юм аа. 그 징검다리라는 말이 무슨 말인지 알지요? 저요? 네. 제대로 했는데요. 네, 그러니까 징검다리라는 말이 그 어떤 말인지 조금 잘 이해를 하느냐고. чулуун гүүр гэж яг юу хэлж байгаа юм болоо? 그 하나님께서 이렇게 아브라함이라든지 요셉이라든지 모세라고 하는 사람들을 통해서 구원의 계대를 계속 이어나가는데 하나님은 그때마다 이스라엘 백성들과 함께하고 있다는 것을 보여주시는 겁니다. 아브라함, 요셉, 모세 зэрэг хүмүүсүүдээр дамжуулан Бурхан итгэлийн тэр
удам угсааг үргэлжлүүлэн залгамжлуулж байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм аа. 자, 그래서 그걸 통해서 하나님이 특별히 이제 아브라함을 통해서는 그에 대한 그리스도의 언약을 하나님이 그 후손들을 통해서 성취하겠다는 약속을 보여주시려는 거예요. Тэгээ бурхан өөрийн амлалтаа харуулах гэж байгаа учир шалтгаан юм аа. 자, 그 일에 요셉이라고 하는 애굽의 총리가 된 요셉이라는 사람을 통해서는 이스라엘 백성을 하나님이 연단하시되 그 연단의 과정을 통해 큰 민족이 되게 하신다는 약속이 거기 또 숨어 있습니다. Тэгээ Йосефээр дамжуулан тэр ард түмнийг аварна мөн агуу үндэстэн болгоно гэсэн агуу бурханы амлалт байгаа. 자, 요셉이 애굽에서 그 흉년 때 애굽과 그 근방에 있는 모든 나라들을 살린 것처럼 언젠가 우리 하나님의 백성이 된 언약을 가지고 있는 우리들은 이렇게 또 다른 영혼들을 살리는 그 사명이 있다는 것도 여기서 깨우쳐 주는 거예요. Йосеф тэр зудтай тэр гантай үед гамшигын үед тэр ард түмнээ болон бусад эргэн тойрны ард түмнүүдийн бүдингийн аварч амьдруулсантай адил биднээс бас өөрийнхөө ажлыг хийх болно. 그리고 이제 얼마 후에 또 이제 하나님의 뜻이 어찌 보면 그 연단의 과정을 지나서 큰 민족이 되었을 때 이제는 하나님께서 약속하신 당신의 계획을 이제 실행에 옮기기 위해서 이스라엘 백성을 애굽에서 나오게 하시고 가나안으로 인도하시는 겁니다. Тэгээ бурхан өөрийн амлалтаа өөрийн хэлсэн байсан амлалтаа хэрэгжүүлэхийн тулд Египтэд байсан өөрийн ард түмнийг Египтээс гаргасан юм аа. 자, 모세를 통해서 인도해 나가시죠. Мосегаар дамжуулан тэднийг удирдах гаргадаг. 그런데 이스라엘 백성이 애굽에 430년 동안 있는 동안에 그들에 대한 하나님의 언약, 조상적부터 내려온 그 언약을 잊어버렸어요. Тэд 430 жил зарцлагдсан. Тэгээд тэр хугацаанд тэд өвөг эцэгт нь бурхны амласан амлалтыг бүгд мартцгаасан байсан. 그래서 하나님은 모세를 통해서 다시 이스라엘 백성들이 자신들에게 언약에 자신들에게 약속하신 그 약속이 무엇이고 또 자신들의 사명이 무엇인가를 깨우쳐 주시려고 광야에 들어서서 시내산 앞에서 십계명을 주시는 겁니다. Бурхан өөрийнхөө амлалтыг тэдэнд эргэн сануулахын тулд тэднийг цөлөөр удирдан Сина ууланд авчирч тэнд дахин өөрийнхөө 10 хуулийг тэдэнд өгдөг. 또 그들의 사명과 그들의 존재를 성전을 짓고 그 성전에서 제사하는 모습들을 통해서 우리가 이 땅에서 무엇을 하면서 살아야 될 것인지를 분명히 가르쳐 줬어요. Тэгээ тэдний үүрэг мөн тэдний оршин тогтнож байгаа байдал нь яг юуны тулд юм бэ гэдгийг тэдэнд дахин эргэн сануулж харуулдаг. 자, 우리가 세상에서 무엇을 하면서 살아가야 될까요? Бидний хувьд юу хийж амьдрах вэ? ёстой вэ? 자, 그리스도인들이 세상에 살아가는 모습은 하나님의 말씀, 그 십계명에 있는 하나님의 말씀을 붙들고 그 말씀 안에서 살아가는 모습이 첫 번째입니다. Тэгээд итгэгч хүмүүсүүд нэгдүгээрт нь бурхны үгийн дагуу амьдрах ёстой. 또 성전을 출애굽기 20장 이후에 보면 성막을 짓는데 그 성막 안에 하나님의 언약궤와 또 성소와 성소 그다음에 하나님의 언약궤를 이렇게 세워나가는 모습을 거기 기록해 놓고 있어요. 출애굽기 20장 이후요? 그렇죠. 출애굽기 20장 이후에 40장까지. Тэгээ 이게 두 번째였나요? 그렇죠. 두 번째. хоёрдугаарх нь Египтээс гарсан нь 20-с 40-р бүлэг дээр
ариун газар мөн бурхны гэрээний авдар 언약궤하고 자, 성 그렇지. 하나님의 언약궤는 뭐 법궤라고도 하는데 성소를 만들어 놓고 하나님이 그 성소 안에 지성소와 또 성소를 이렇게 구분 지은 다음에 그 지성소 안에 하나님의 언약궤를 두었다. 그 бурхан 언약궤를 통해서 이스라엘 백성들에게 교훈을 하신다. бурхан ариун газрыг бий болгоод тэр ариун газар мөн ариунаас ариун газар гэж хувааж тэгээд ариунаас ариун газарт бурхны гэрээний авдрыг байршуулдаг. 자, 하나님의 말씀을 가지고 있는 사람이 두 번째로는 우리가 성전 생활해야 됩니다. Тэгвэл бид нар энэ үүнээс юу харж болох вэ гэхээр эзэнд итгэдэг хүмүүсүүд хоёрт нь ариун 성전 생활. 아리ун өргөөний амьдралаар амьдрах ёстой. 자, 성전 생활의 핵심은 하나님의 약속을 기억하는 것이 첫 번째입니다. За тэгвэл ариун өргөөний амьдралаар амьдрна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхны нэгдүгээрт нь бурхны амлалтыг үргэлж санах хэрэгтэй юм. 그 약속이 뭘까요? Тэр бурхны амлалт нь ямар амлалт вэ? 자, 성소의 모든 기구들 또 성소에 있는 그 제사 드리는 예식들은 누구를 향해 있냐면 예수 그리스도를 향해 있습니다. Тэр ариун өргөөндөх эд хэрэглэл хинт зориулагдсан бай гэхээр Есүст зориулагдсан хэрэглэлүүд байгаа. 때로는 예수 그리스도의 성품, зарим нь Есүс Христийн зан чанар, 또 예수 그리스도의 희생, Есүс Христийн золиос, 예수 그리스도의 섬김, Есүсийн үйлчлэл, 때로는 예수 그리스도께서 죄를 도말하시는 심판에 대해서도 мөн зарим нь Есүс гин нүглийг шийтгэх талаар 그 성소의 모든 내용 속에 다 들어 있어요. талаарх зүйл нь тэр ариун өргөөний бүх хэрэглүүрт тэр утга нь агуулгдсан байдаг. 자, 하나님의 백성으로 하여금 성전 생활하는 것. 이것이 두 번째입니다. 그래서 За тэгвэл юу гэхээр итгэгч хүн хоёрт нь ариун өргөөний амьдралаар амьдрах ёстой гэж. 그리고 또 세 번째로는 출애굽 20장 그 이후에 보면 이제는 하나님께 제사 드리는 여러 가지 제사 드리는 모습을 기록해 놓았어요. Египтээс гарсан нь 20 дугаар бүлгээс хойш харах юм бол бурханд хэрхэн дахил өргөх талаар бишиж тэмдэглэсэн байгаа. 자, 번제, 태워서 드리는 제사, Шатаалт дахил, 또 화목 제사, эвлэрүүллийн дахил, 또 소제는 이렇게 이제 가루를 가지고서 이렇게 그 드리는 제사예요. 이제 그 소제. тэгээд тариа эдийн дахил, 또 이제 화제라고 하는 것은 이제 태워서 드리는 제사, 뭐 곡식이라든지 모든 짐승들을 다 태워서 드릴 때 또 화제라고 하는 것도 있어요. тэгээд мөн шатаалт дахил. 자, 이런 제사들의 모습을 통해서 우리가 이 땅에 살아가면서 이제 하나님을 어떻게 섬겨 나갈 것인가를 분명히 보여주는 겁니다. Тэгээд эдгээр тахлуудаар бурханд хэрхэн үйлчлэх ёстой вэ гэдгийг биднэрт харуулдаг юм аа. 그 제사의 핵심 속에도 그리스도의 속죄가 있어요. 예수 그리스도의 속죄. Энэ тахлууд нь бүгд Есүс Христийн нүглийн авралыг биелэгддэг. 또 속죄로 말미암아서 하나님과 화목해 되는 모습이 거기 들어 있습니다. Тэгээ үүгээр бид бурхантай эвлэрүүлэгдэг юм аа. 자, 이게 모세를 통해서 이스라엘 백성들이 애굽에 있는 애굽 사람 된 그 모습을 다 벗어버리고 이제는 하나님의 사람으로서 사명을 감당하기 위해서 만들어지는 모습을 거기에서 보여주고 있는 거예요. Тэгээд үүнээс хойш 20 дугаар бүлгээс хойш харах юм бол Мосе бурхны ажилчны хувьд хэрхэн босгогдож байгаа талаар гардаг. 자, 그 일을 위해서 모세가
모세의 모습을 통해서 모세가 120세를 살았어요. 근데 120세를 살았는데 모세의 인생을 세 부분으로 나눌 수가 있죠. Мосе 120 насалсан. Тэгээд түүний энэ амьдралыг 3 хэсэгт хуваан харж болно. 자, 애굽에서 첫 번째로는 왕자와 같이 살았던 모세의 모습. За эхнийх нь Египтэд хаанаар амьдарч байсан Мосе. хаан Мосе. 그런데 왕자와 같이 산 모세는 애굽에서 이스라엘을 Ханхүү 안- Мосе. 예? 네네네. 예, 애굽에서 왕자와 같이 산 모세는 자신의 힘으로 이스라엘을 구원하려다가 실패했죠. Тэгээд энэ ханхүү Мосе өөрийнхөө хүчээр Израильчуудыг аврах гэж байсан боловч 자, 그걸 통해서 бүтэмжгүй болдгоо. 하나님의 구원 운동은 자신의 힘으로 되는 게 아니에요. Тэгээд үүнээс бид нэр юуг ойлгож болох вэ гэхээр Бурхны авралын энэ үйлчлэл, Бурхны авралын ажил гэдэг зүйл бол хүчээр болдог зүйл биш ээ. 자신의 생각과 지혜를 내려놔야 됩니다. өөрийнхөө үзэл бодлоо, өөрийнхөө оюун ухаанаа бүгдийг өгөөсгөх хэрэгтэй, өөрийгөө өгөөсгөх хэрэгтэй. 그리고 두 번째로는 이제 미디안에서 사는 목자로 살아가는 모세의 모습이 기록이 되죠. Хоёр дахь Мосегийн дүр төрх нь Мидианы хончин Мосе. 자, 미디안에서 40년 동안 모세가 살면서 거기에서 철저히 자기를 내려놓는 훈련을 받습니다. Тэгээ Мидианд 40 жил хон хариулан амьдрахтаа Мосе үнэхээр өөрийгөө бүрэн дүүрэн өгөөсгөж хайж чадсан. 거기에서 고요한 가운데 하나님께 기도하면서 어찌 보면 하나님이 쓰시기에 부족함이 없는 사람으로 만들어지죠. Тэр 40 жилийн хугацаанд тийм нам гүм байдалд үнэхээр Бурхны ажилд хэрэглэгдэх хүн болон өөрчлөгдөж байсан. 자, 이제 때가 되니까 하나님이 모세를 부릅니다. Тэгээд цаг нь болох үед, Бурхны цаг болох үед Бурхан Мосег дуудсан. 이제 마지막으로 세 번째로는 자, 애굽에 내려가서 이스라엘을 바로에게서 구원하고 이제 가나안까지 인도하는 모세의 모습이 기록됩니다. Гурав дахь нь ямар болсон вэ гэхээр Бурхнаар дуудагдаж Израильчуудыг Канаан руу удирдан гаргаж буй Мосе юм аа. 자, 모세의 삶을 통해서도 교훈을 받을 수 있는 게 있죠. Тэгвэл бид нар Мосегийн энэ амьдралаар сургамж авч болох юм. 우리가 하나님의 사람으로서 궁극적으로 참 우리의 본질의 모습도 거기 살펴볼 수 있고요. Тэгээ бид нэр түгээр өөрийнхөө дүр төрхийг харж болно. 그다음에 자신이 어떻게 연단을 받아야 될 것인지, Хэрхэн сургагдах ёстой юм бэ? 결국 자기의 사명이 무엇인지, Мөн миний үүрэг эзнээс надад хариуцуулж өгсөн үүрэг юу юм бэ? 자, 이런 모습들을 통해서 이스라엘 백성을 궁극적으로는 그리스도의 언약을 가지고 있는 백성으로 세우고 그 언약을 실천해 나가는 가나안 땅으로 하나님이 모세를 통해서 인도해 나가십니다. Тэгээ юу гэхээр Бурхны гэрээг босгон байрсан эзний ард түмэн. Тэгээ эзний тэр ард түмнийг удирдах байгаа Мосе. 자, 이렇게 뭐라 할까요? 자, 이런 스데반의 증거는 가장 핵심이 무엇일까? 그러면 За тэгвэл ийхүү гэрчилж байгаа Стефаны гэрчлийн хамгийн гол цөм нь яг юунд оршиж байна вэ? 하나님이 장차 그리스도가 오실 것을 아시고 그 사명을 감당하기 위해서 그들의 삶에 역사하셨다는 거예요. Удахгүй ирэх Христийг харсан тэдний амьдрал Бурхны ажил үргэлж явагдаж байсан. 그것을 스데반 집사 혼자만 아는 것이 아니라 지금 스데반 집사를
공회에 불러다가 신문하고 정죄하는 너희들도 알고 있다는 겁니다. Тэгээд яг энэ зүйлийг зөвхөн Стефан мэдж байгаа юм биш ээ. Тэгээд Стефаныг шүүхээр дуудсан та бүхэн ч бүгдээрээ мэдэж байгаа гэж хэлж байгаа юм. 결과적으로 스데반이 이야기하는 것은 너희 스스로를 돌아보라는 메시지예요. Тэгээ яг энэ түүний хэлж байгаа зүйлийн чухал яг зүйл нь юу гэхээр та нар өөрсдийгөө нэг эргээд хараа гэсэн утгыг агуулад байгаамаа. 오늘날 그리스도인 된 우리 자신 스스로를 돌아보면 우리는 내가 무엇을 하고 어떻게 살아가야 될 것인지 또 이 세상에서 내가 끝까지 달려가야 될 길이 무엇인지를 분명히 깨닫게 되는 거예요. Тэгвэл миний одоо энэ амьдарч байгаа энэ зорилго, энэ амьдарч байгаа байдал эцсийн тэр барай нь яг юу юм бэ гэд яг тэр эцсийн барай эцсээ хүртэл гүйх болно, тэмцэх болно. 자, 지난번에 여기 45절 말씀까지 그래서 이렇게 살펴봤습니다. Тэгээ өнгөрсөн хичээлдэр 45 дугаар ишлэл хүртэл харсан байгаа. 자, 오늘 여기 46절 말씀. Өнөөдөр 46 дугаар ишлэлээс эхлэн харъя. 여기 46절에 보니까 그 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 처소를 준비하게 해달라고 했더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라. 이런 말씀이 기록됩니다. Үйлс 7-гийн 46-47 Давид бурхны өмнө тааллыг болон Яаковын бурханд орших газар олъё хэмээн тэр гуйсан. Харин түүнд өргөө босгосон нь Соломон болоо. 자, 이 다윗이 하나님의 은혜를 받았다는 것은 그 조상들 적부터 약속하신 그리스도의 언약을 깨달았다는 거예요. 그 Яаков бурханд орших газар олъё гэж байгаа нь тэр бурхны амлалтыг урд нь амласан байсан бурхны амлалтыг эргэн сансан гэсэн үг юм аа. 그래서 여기 야곱의 집을 위한다는 것은 이스라엘 백성을 위해서 하나님의 성소를 준비하게 해달라고 하나님께 다윗이 간청했던 거예요. 예? 여기 46절의 말씀을 내가 지금 강의하는 거예요, 지금. 네. 여기 46절에 있는 말씀이 다윗이 하나님의 은혜를 받았다는 것은 그가 그리스도의 언약을 확신하고 깨달았다는 얘기예요. Давид бурхны тааллыг олсон гэж байгаа нь тэр үнэхээр Давид үнэхээр бурхныг Христийн үнэхээр таньж мэдсэн гэж байгаа. 또 여기 야곱의 집을 위하여라는 말은 뭐냐면 야곱의 집은 이스라엘 백성들을 상징합니다. 이스라엘 백성들을 위해서. Тэгээд энэ Яаковын бурханд орших газар олъё хэмээн тэр гуйсан гэж байгаа нь Яаков хэрэг Израильчуудыг төлөөлөн хэлж байгаа үг юм аа. 자, 이스라엘 백성들이 성전에서 그 하나님을 기억하고 하나님을 잘 섬기게 하려고 다윗은 성전을 지켜달라고 하나님께 간청했던 거예요. Тэгээ юу гэсэн үг вэ гэхээр Израильчууд тэр ариун өргөөрөө хандан бурхныг эрен хайх газар. 근데 하나님이 다윗이 성전을 짓는 걸 허락하셨나요? Барьж байгуулъя гэсэн байгаа. Гэхдээ бурхан Давидэд тэр ариун өргөө барихыг зөвшөөрсөн үү? 자, 허락하셨나요? 안 했나요? зөвшөөрдөг үгүй юу? 대답을 안 하시네. Давид бариаггүй. Соломон зөвшөөрөөгүй. 허락하지 않으셨다. 허락하지 않았죠. 다윗은 피를 많이 흘렸습니다. Давид маш их цус урсгасан. 자, 그것은 무슨 냐면은 다윗에게 맡긴 사명은 이스라엘을 왕성하게 만들어 이스라엘을 큰 나라로 만들어 나가도록 하나님이 그 기초를 쌓는 일에 그를 사용하셨다. Тэгвэл Давидын үүрэг нь Бурханаас өгсөн үүрэг нь юу байсан бэ гэхээр Израиль гэдэг улсыг батжуулж хүчрхэгжүүлэх үүргийг түүнд өгсөн юм аа. 결과적으로 후에 솔로몬 왕국은 다윗이 피 흘려서 세워놓은 왕국의 기초 위에 그가 자기의 왕국을 세운 겁니다.
Тэгээд түүний дараах Соломон нь тэр Давидын босгосон тэр суурин дээр тэр хаан тулсыг илүү хөгжүүлэн цэцгэлүүлж батжуулах үүргийг 그래서 이런 주시나. 이런 말씀을 통해서 가만히 들여다보면 하나님 우리가 이 세상을 살아갈 때도 각자에게 맡긴 사명이 달라요. Тэгээд ер нь тунгаан бодоход бурхан хүн нэг бүр төгсөн үүрэг даалгавар нь өөр. 때로는 선교를 해나가기 위해서 선교 훈련을 시키는 사람도 있고요. Заримдаа зарим хүмүүсийг миссионер руу сайн мэдээ түгээгч болох гэж сургадаг. 어떻게 보면 그 기초도 만들고 때로는 그 마음의 중심도 단단하게 만들고 때로는 그 실력, 나아가서 선교할 수 있는 실력도 길러주는 그 사명을 가지고 있는 사람이죠. Тэгээд тэр сайн мэдээ тараахад суур болох зүйлсэд суралцах мөн чадвар ч гэсэн эзэмшүүлэх зэрэгт суралцуулдаг. 그런가 하면 실제로 이제 선교지에 나가서 실제로 밭을 일구는 사람이 있죠. Мөн тэгээд яг боддоор тэр газарт очоод талбай тэр юу лээ ногооны талбай ногоо тарихад ногооны талбай бэлддэг штэ яг тийм ажил хийдэг хүмүүс бас байгаа. Эзний сайн мэдээний. 그런가 하면 어떤 사람은 그 밭에다가 씨를 뿌리는 사람도 있습니다. Тэгвэл бэлэн болсон тэр газар үр таригч, үр цацагч хүмүүсүүд гэж бас байгаа. 저는 그 밭에다 씨를 뿌리는 사람 같아요. Миний хувьд тийм газар үр суулгадаг хүн. 언젠가 씨를 뿌리면 반드시 거둬들일 날이 있겠죠. Үр хизээ нэгэн цагт үрийг цацаж үр суулгах юм бол тэр үрээ үр жимсийг хураах үе байхаа. 그러니까 다윗은 하나님께서 이스라엘을 크고 단단한 그 왕국으로 세워나가는 일에 글을 쓰셨어요. Тэгээд бурхан Давидыг Израиль гэдэг энэ улсын яг тийм ажилд түүнийг ашигласан. 그러나 분명한 것은 다윗이 성소를 지려고 하는 목적이 무엇이었을까? Тэгвэл Давидын тэр ариун өргөө барих зорилго нь юу байсан болоо? 그가 우리 하나님은 참으로 진실한 하나님이신 것을 온 세상에 전파하려고 하는 그 목적이 있었기 때문에. Түүний зорилго нь бидний бурхан бол үнэхээр үнэн бурхан гэдгийг бүх ертөнц даяар мэдүүлэх зорилготой байсан юм аа. 또 그 하나님의 은혜를 깊이 깨닫고 발견했기 때문이에요. Яагаад тэгэхээр тэр бурханы тэр ивэл нэгүслийг ойлгон ухаарч таньж мэдсэн юм. 그래서 성소는 하나님의 집입니다. Тэгээд ариун өргөө бол бурханы гэр юм аа. 자, 그런 마음을 품었지만 하나님 허락하지 않았다는 거예요. Тэр уг нь яг ийм сэтгэлтэй байсан боловч бурхан зөвшөөрөөгүй гэж. 그 다윗의 소원을 하나님은 그 아들 솔로몬에게 주었습니다. Түүний энэ хүсэл мөрөөдлийг нь бурхан Соломонд өгсөн. 자, 솔로몬이 하나님을 위해서 성전을 건축했지요. 솔로몬 성전. Тэгээ Соломон бурханы төлөө Соломоны өргөөг босон байгуулсан. 자, 그렇지만 48절을 보니까 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시니 그랬어요. 48 дугаар ишлэгийг харах юм бол эсэн хэдиж хамгийн дээд нэгний хүний гараар хийгдсэнд оршдоггүй. 자, 그 50절까지 한번 읽어보세요. 49절 50절까지. 49-ыг харъя. Эсэн хэдиж хамгийн дээд нэгний хүний гараар хийгдсэнд оршдоггүй бөгөөд иш үзүүлэгчийн эзэн айлдахдаа Тэнгэр болбоос миний сэнти, газар болбоос миний хөлийн гişгүр надад зориулж та нар ямар сууц барих юм бэ? Би ямар газар байна? Энэ бүх зүйл миний мутраар бүтээгдээгүй гэж юу? 자, 솔로몬이 하나님을 위해서
성소를 건축했지만 하나님은 그곳에 계시지 않는다는 거예요. Соломон бурханд зориулан өргөө барьсан боловч бурхан тэр газар оршихгүй гэж байгаа. 왜 그렇지요? Яагаад? 하나님은 온 세상에 충만하십니다. Бурхан болвол энэ бүх ертөнцид оршдог, дүүрэн оршдог юм. 온 세상의 주인이시기 때문에 그래요. Бүх ертөнцийн эзэн нь юм. 그런데 하나님이 하나님의 마음을 솔로몬 성전에 두셨다고 분명히 말씀합니다. 열왕기상에 보면 Тэгэд хаадын дэд номыг харах юм бол бурхан өөрийнхөө орших газрыг байгууллаа гэж гардаг. 자, 하나님께서 왜 이런 말씀을 하셨을까요? Тэгээ бурхан яагаад тэгж хэлсэн болоо? 자, 솔로몬이 성전을 지었지만 그 성전을 가지고 이스라엘 백성은 자랑스럽게 생각합니다. Соломон эзэнд өргөө барьсан боловч тэгээд ард түмэн нь тэр өргөөгөөрөө барьсан Соломоны барьсан өргөөгөөр маш их сайрхаж бахархдаг байсан. 또 미신도 생겼어요. Тэгээд юу бий болсон бэ гэхээр хиймэл бурхтууд бий болсон. 하나님이 저 성전만 계신다. Бурхан энэ өргөөн дотор л байна. Энэ өргөөнд л байна. 때로는 성전이 우상이 되어버렸습니다. Тэгээд зарим тохиолдлуудад тэр өргөө нь бүр шүтээн болчихсон. 그렇기 때문에 여기에서 이렇게 말씀하시는 거예요. Тийм учраас бурхан энд ингэж хэлж байгаа. 이스라엘 백성들은 스데반이 지금 자기를 정죄하는 그 사람들의 그 조상들과 그들은 어떤 마음을 가지고 성전을 바라보았을까? Тэгвэл одоо энэ ичлэл дээр энэ бүлэг дээр гарч байгаа Стефан ямар сэтгэлтэй байсан болоо? 자, 어떤 마음을 가지고 성전을 바라봤을까요? Тэр ямар сэтгэлээр тэр эзний өргөөрөө 물론 хандсан бэ? 그 솔로몬 성전은 과거 유대 나라가 멸망을 당하면서 솔로몬 성전 무너졌습니다. 바벨론에. Тэгээ одоо энэ үеэс өмнө Юудэчүүд Бабилонд эзлэгдэн сүнсэн. 그러나 나중에 이제 스룹바벨을 통해서 다시 스룹바벨 성전이 세워집니다. Тэгээ дараа нь Зерубабелаар дамжуулан Зерубабелийн өргөө гэж өргөө баригдсан. 근데 그 성전도 얼마 가지 못했어요. Тэгээ тэр өргөөч удаагүй. 이제 예수님 당시에는 헤롯이 성전을 짓기 시작했습니다. Тэгээ Есүсийн үед Херод хаан өргөө барьгаа. 주 63년까지 Манай эртний AD 63 он хүртэл 그때까지 성전을 지었어요. 63 манай эртний 63 он хүртэл 자, 그 성전이 미석으로 만들었다. 미석, 아름다운 돌을 대리석을 가지고서 성전을 건축했는데 엄청나게 크고 웅장했다고 합니다. Тэр барьсан эзний өргөө нь үнэт чулуугаар баригдсан үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан өргөө байсан. 실제로 예수님의 제자 가운데도 예수님이 예루살렘에 들어가셔서 십자가를 앞에 두고 있는데도 성전을 자랑하느라고 이 성전이 어떻게 되겠습니까? 라고 질문하는 제자가 있었어요. Есүс яг тухайн үед түүнд загламан зовлон тохиолдох гэж байсан үед түүний дагалдагчдаас нэг нь түүнээс тэр энэ баригдсан өргөө юу болох вэ? 그것은 그들이 바라보는 성전의 개념이 무엇인가를 이제 어떻게 보면 읽어볼 수 있는 그런 메시지라고 할 수 있죠. Тэгвэл тэдний тэр эзний өргөөг хэрхэн үнэлж дүгнэж цэгэмдэг байсан бэ гэдгийг нь бид нэр олж мэдэж болох юм аа. 하나님이 솔로몬에게 성전을 짓도록 허락하신 것은 이스라엘의 하나님이 참신이고 온 세상의 주인이라고 하는 것을 보여주시기 위해서 그러신 겁니다. Тэгээ бурхан энэ ертөнцийн эзэн нь
энэ ертөнцийн жинхэнэ эзэн мөн гэдгийг харуулахын тулд юм. 그것을 그리스도를 통해서 보여주시는 거예요. Үүнийг Христээр дамжуулан харуулдаг. 또 그리스도를 통해서 온 세상에 그것을 선포해 나가야 됩니다. Христээр дамжуулан энэ ертөнц бүгдээрээ яг түүнийг нь тунхаглах хэрэгтэй. 그런데 스데반을 정죄하는 사람들은 그런 세계가 아니에요. Гэхдээ Стефаныг шүүж байгаа хүмүүсүүд яг энэ байдлаас огтур байдалтай хүмүүсүүд юм аа. 그 당시에 대제사장 또 바리새인들, 서기관들 이 사람들의 행태를 보면 성전을 강도의 구렬로 만들었습니다. 강제의 어떤 거? 강도의 구렬로 만들었다. 그 성전을 이용해서 비둘기도 팔고 돈도 바꾸고 하면서 자기네들이 이득을 챙겨 먹는 그런 수단으로 성전을 사용했다. Тэгвэл яг энэ үед ахлах тахилч нар, фарисеучуд, садукайчуд энэ эзний өргөөг яг зориултаар нь ашиглаагүй. Яасан бэ гэхээр тэр хулгайч нарын үүр болгосон байгаа. Янз бүрийн худалдаа наймаа ирсэн. 스데반이 그 모습을 볼 때 얼마나 기가 막히겠어요. Мөнгө солидог газар болгосон. Тэгээд Стефан энэ байдлыг хараад 얼마나 그렇죠. 얼마나 기가 막히겠냐고. 얼마나 참 저 사람들이 하나님의 은혜도 모르고 하나님의 뜻도 모른 채 그렇게 어리석은 삶을 살아가는 것. 그게 얼마나라는 뜻이에요. Стефан тэдний энэ байдлыг хараад үнэхээр эдгээр хүмүүсүүд бурхны хүслийг ч мэдэхгүй, бурхныг ч таньж мэдэхгүй үнэхээр хэцүү юм байна гэж харсан. 그럴 때 여기 51절에 이제 스데반 집사가 책망을 합니다. 그래서 Тэгээ 51-р эшлэлээр Стефан тэр байдлыг зэмлж байгаа. 자, 이 당시에 유다 백성의 상태, 스데반을 정죄하는 사람들의 상태가 어떤가를 정확히 지적을 했어요. Тэгэхээр яг энэ үед Стефаныг эсэргүүцэж байгаа хүмүүсүүдийн нөхцөл байдлыг шүүмжлэн хэлж байгаамаа. 그 첫 번째로 지적한 것이 목이 곧다고 그랬습니다. 목이 곧다. Тэгээд нэгдүгürt нь тэднийг юу гэж хэлсэн бэ? Шүүмжилсэн бэ гэхээр зөрүүд гэсэн. 목이 곧다고 하는 것은 자신들이 잘못 깨달았는데 그 잘못 깨달은 것을 도무지 잘못 깨달았다고 다시금 돌이키지 못하는 거예요. Тэгээд тэд бурхны үгийг буруу ойлгосон ч гэсэн өөрсдөө тэр байдлаас эргэж буцаагүй. 그래서 사도들을 통해서 주어진 바른 복음, 예수 그리스도의 사역을 통해서 주신 그 바른 복음을 까지 받아들이지 않은 겁니다. Элчнэрээр өгөгдөж байгаа зөв эзний үг мөн Есүс Христээр дамжуулан өгөгдөж байгаа бурхны үгийг тэднэр эцсээ хүртэл эсэргүүцэн үл даацгаасан. 그래서 유대 백성의 이 잘못된 모습은 목이 곧은 모습이에요. 그래서 Тэгээд тэдний энэ байдал нь үнэхээр зүрүүд юм аа. 때로는 교만이라고도 표현할 수 있고 고집이라고도 표현할 수 있어요. Тэгээд бардамналч гэж хэлж болно. 오늘 우리가 하나님을 섬길 때도 때로는 고집 또 교만 이것을 좀 내려놔야 돼요. Тэгээд бид нэр эзэнд үйлчлэхдээ зүрүүд байдлаа хайж, гүжүүд байдлаа орхиж 이 고집과 교만 때문에 결국에는 진리를 깨닫지 못하고 또 진리가 왔지만 그것을 붙잡을 수 있는 기회를 놓쳐버립니다. бардамнаж болохгүй. Ийм байх юм бол эзний үгийг бид нэр алдагдуулах болно. 자, 그 기회를 놓칠 뿐만 아니라 오히려 더 큰 죄를 지었잖아요. Эзний үгийг алдагдуулахаас гадна бүр маш том нүгэл үйлдсэн юм аа. 하나님이 그들을 구원하기 위해서 보내주신 예수 그리스도를 십자가에 못 박는 그런 큰 죄를 짓고 말았잖아요. Есүс Христийг тэднэр загалмай дээр цовдлж маш том нүгэл үйлдэцгээсэн. 목이 곧으면 이렇게 되는 거예요. Тэгээд зүрүүд болох юм бол ийм байдалд хүрдэг юм аа. 절대로 여러분은 목이 곧은 사람이 돼서는 안 됩니다. Тэгээд та бүхэн үнэхээр зүрүүд байж болохгүй. 자, 또 두 번째로는 마음과 귀의 할례를 받지 못했다고 그랬어요. Хоёрт нь 51-р эшлэгийг харах юм бол зүрх ба чихэндээ
хөвч хүндүүлээгүй гэсэн байна. 자, 마음과 귀의 할례를 받지 못했다라는 말은 무슨 뜻이죠? За тэгвэл энэ ямар утгатай юм бэ? Чихэндээ, зүрхэндээ хөвч хүндүүлээгүй. 자, 예수 그리스도를 통해서 복음을 듣고 사도들을 통해 복음의 역사를 보면서도 그 마음 속에 받아들이지 않는. Тэгээд тэд нэр эзний үгийг үнэхээр зүрх сэтгэлдээ хүлээн зөвшөөрцгөөё. 또 귀의 할례를 받지 못했다는 것은 도무지 그 진리의 말씀을 들어도 그것을 깨닫거나 그것을 이해하지 못했다는 겁니다. Зүрх сэтгэлдээ хүлээн зөвшөөрөг байна. Тэгээд тэд нэр мөн эзний үгийг сонссон хэдий ч гүн гүнзгий тэр үгийг ухаарч ойлгоогүй юм аа. 자, 그런 사람들은 할례를 받지 못한 사람들, 이건 이방인들과 똑같은데 이방인들은 아무리 하나님에 대해서 이야기를 해도 도무지 그게 무슨 소리인지 못 알아듣는 거하고 똑같이 여기 지금 스데반을 정죄하는 사람들도 그런 모습을 갖고 있다고 스데반이 얘기합니다. Зүрх ба чихэндээ хөвч хүндүүлээгүй гэж байгаа нь харь хүнтэй адилхан байдалтай байна гэсэн үг юм. Яагаад тэгэхээр харь хүнд хичнээн хийлж ярьсан ч гэсэн тухайн хэлийг мэдэхгүй болвол юу ч хэлж ярьсан ойлгохгүй. Яг үүнтэй адилхан Стефаныг баривчилсан хорж байгаа хүмүүсүүд зүрх болон чихэндээ хөвч хүндүүлээгүй. 마음과 귀에 우리가 할례를 받아야 됩니다. Бид нар зүрхэндээ ч чихэндээ ч хөвч хүндүүлцгэх ёстой юм аа. 또 여기 뭐라고 정죄했냐면 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스리는도다 그랬어요. Өөрсдийнхөө үг эцэгтэй адил юу гэсэн бэ гэхээр 몇 절이에요? 자, 여기 51절 하반절이죠. Та нар эцэг өвгдийнхөө үйлцнийг үйлддэг гэсэн. 자, 그 조상들이 성령을 거스렸다는 거예요. 그 조상들이. Тэгээд тэдний өг эцэг нь ариун сүнсийг эсэргүүцдэг юм аа. 어떻게 보면 성령께서 그들에게 신앙 양심을 통해 또 율법의 말씀을 통해서 이렇게 살라. 이 길을 지켜나가는 것이 너희의 위치라고 하는 것을 끊임없이 두드렸지만 그들이 ариун сүнсээр тэдэнд та нар итгэлийн мэс чанараар явах ёстой. Та нарын явах ёстой зам энэ итгэлийн мэс чанар юм аа гэж байнга хэлж сануулдаг байсан боловч 그런데 그들 조상들은 불순종했습니다. тэдний өг эцэг нь бүгд дуулуургүй байцгаасан. 근데 너희도 똑같이 그렇게 하고 있다는 거죠. Тэгсэн та нар ч гэсэн яг ялгаа. 그러니까 과거나 현재나 어느 시대나 다 똑같은 사람들이 있습니다. Тэгээ өнгөрсөн ч одоо ч бай. Ингээ өөрчлөгддөггүй юм яг адилхан хിവэрэ байдаг хүмүүс байдаг. 자, 진리를 바로 깨닫게 해줘도 도무지 듣지 않으려고 하는 사람들이 있다. Үннийг хичнээн ярьсан ч тэр үннийг ойлгож ухаарья гэсэн сэтгэлгүй хүмүүс. 자, 이런 사람들은 망하기로 작정된 사람. Тэгвэл ийм хүмүүсийг юу гэж хэлж болох вэ гэхээр сүрнэ гэж бүр шийтсэн хүмүүс гэж хэлж болно. 자, 52절에 그래서 스데반이 또 그들을 이렇게 책망합니다. Үргэлжлүүлээ 52 дугаар ишлэл дээр Стефан тэднийг зэмлэж байна. 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐? 의인이 오시리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자요 살인한 자가 되었다. 이렇게 얘기합니다. Та нар хуулийг тэнгэр элч нараар тогтоогдсон гэж хүлээн авсан атлаа түүнийг сахиагүй гэв. 자, 여기 스데반을 정죄하는 그 유대인들, 그들의 조상들은 선지자들을 핍박했던 사람들입니다. 예? 여기 스데반을 정죄하는 지금 유대인들, 그 유대인들의 그 조상들이 그 과거 선지자들이 이 그리스도가 오실 것이라고 주장하는 그 선지자들을 핍박하고 죽였다는 거예요. Тэгээд Стефаныг шүүж байгаа хүмүүс болон тэдний өвөг эцгүүд нь тэр Христ ирэх болно гэж
иш үзүүлэн тунхаглаж байсан иш үзүүлэгч нарыг шийтгэж тэднийг алж байсан юм аа. 그것처럼 너희도 똑같이 자, 예수 그리스도를 십자가에 죽여서 그 사람들하고 똑같은 짓을 했다라고 스데반이 책망하는 거예요. Яг үүнтэй адил та нар ч ялгаагүй Есүсийг загалмаад цовдлсон гэж хэлж байгаа. хэлж байна. 하나님이 보낸 선지자들을 그 선지자들의 말을 듣지 않고 그들을 핍박하고 죽였다. 또 Бурхны 실제로 илгээсэн иш үзүүлэгч нарыг та нар барьж аван хавчиж тэднийг та нар алсан. 자, 하나님이 언약하신 대로 그리스도를 보내줬는데 그리스도를 십자가에 죽였다. Бурхан гэрээнийхээ дагуу Христийг илгээсэн, Христийг бас алсан. 자, 이런 사람은 어떤 사람이죠? Ийм хүмүүсүүд нь ямар хүмүүс байх вэ? 이런 사람은 저주받기로 작정된 사람이에요. Ийм хүмүүс хараалгах гэж бүр шийдсэн хүмүүсүүд байж таарах нэ. 너희가 지금 이런 위치에 있다라고 스데반 집사가 깨우쳐줘. Тэгээд Стефан та нар яг ийм байдалтай байна гэдгийг тэднэрт анхааруулan хэлж байгаа. 자, 여기 53절에는 그래서 또 이렇게도 말합니다. 너희는 천사의 전한 율법을 바꿔도 지키지 아니하였다. 53 дугаар эшлэлдэр Стефан юу гэж хэлж байгаа гэхээр та нар хуулийг Тэнгэрлэгч нараар тогтоогдсон гэж хүлээн авсан талаа түүнийгээ сахаагүй. 히브리서 2장 2절이나 갈라디아 3장 19절에 보면 율법은 천사를 통해서 주었다고 그랬지요. Еврей ном, Галат номуудыг харах юм бол хууль нь Тэнгэрлэгчээр өгөгдсөн гэсэн байгаа. 자, 천사는 하나님의 일을 순종하는 사람들입니다. 수종드는 사람들. Тэнгэрлэгч гэхээр ямар хүн бэ гэхээр ямар юу вэ гэхээр Бурхны үгэнд дуулууртай байдаг. Бурхны зарцнаар 그 천사를 통해서 모세에게 주었습니다. 율법을. Тэнгэрлэгчээр дамжуулан Мосед хуулийг өгдөг. 근데 사실은 그 천사가 전한 율법을 바꿔도 너희는 지키지 않았다고 얘기합니다. Тэгээд онцлог нь юу гэхээр тэр Тэнгэрлэгчийн өгсөн Тэнгэрлэгчээр өгөгдсөн үгийг та нар сахисангүй гэж. 자, 이 말은 무슨 말이냐면 스데반에게 율법을 어찌 보면 거슬렸다고 비방하는 사람들이에요. 그 사람들은 스데반이 율법을 무시하고 거슬렸다. Стефаныг барьсан хүмүүсүүд Стефаныг ямар хэрэгээр барьсан бэ гэхээр энэ хуулийг эсэргүүцлээ. 그래서 스데반을 түүний барьсан байгаа. 스데반을 이 7장 초기에 스데반을 정죄할 때 어떻게 정죄하느냐면 스데반이 모세를 쉽게 얘기해서 비방하는 말을 했다. 또 율법을 비방하는 말을 했다라고 그렇게 말한 겁니다. Тэгэд эдгээр Стефаныг барьсан хүмүүсүүд Стефаныг баригчлахдаа юу гэж ямар үндслээр баригчсан бэ гэхээр Мосег эсэргүүцлээ, мөн хуулийг эсэргүүцлээ гээд Стефаныг баригчсан. 자, 6장 13절부터 그 15절 그 사이에 있어요. 6-гийн 13-аас 15 дээр байгаа. 근데 사실은 이 스데반을 정죄하고 있는 유태인 너희가 율법을 배척하고 있는 것이라고 스데반이 여기서 이렇게 말하고 있는 거예요, 사실은. 예, 다시 한번 얘기해 주세요. 자, 스데반이 율법을 무시하고 또 모세를 배척하고 있다고 대적하고 있다라고 얘기하지만 사실은 너희가 그런 사람이라고 스데반이 얘기한다. Тэгээ Стефан юу гэсэн бэ гэхээр та нар намайг Мосег эсэргүүцлээ, мөн хуулийг эсэргүүцлээ гэж ярьж байгаа боловч үний эрэхтэй та нар өөрсдөө тийм байна. 왜 그렇지요? Стефан шүүмжилж байна. Яагаад? 그들이 율법이 전한 그리스도를 배척하고 십자가에 죽였기 때문입니다. Яагаад гэхээр тэд нэр хуулиар ишлэгдсэн тэр Христийг бариад түүнийг алсан юм аа. 그렇기 때문에 천사가 전한 율법을 지키는 방법은 율법이 예언한 그리스도를 영접하고 믿는 겁니다. Тэгвэл Христ 다시 얘기해 주세요. 자,
천사가 전한 율법을 지키는 것이 뭐냐? 그건 네네. Тэнгэрлэгчийн дамжуулан өгсөн тэр хуулийг сахин гэдэг нь юу вэ гэхээр тэр хуулиар илчлэгдсэн Христэд итгэх явдал юм аа. 그렇기 때문에 율법을 지킨다고 하는 것은 그 율법을 통해서 증거되는 그리스도를 영접하고 그 예수님을 내가 믿고 또 다른 사람에게 증거하는 것이 어찌 보면 율법을 지키는 거라고요. Тэгээ хууль сахих суулийг сахина гэдэг нь юу вэ гэхээр хуулиар илчлэгдсэн Христийг хүлээн зөвшөөрч тэр хуулийн дагуу Христэд итгэн бусдад дамжуулан түгэх энэ бол хуулийг сахих явдал юм аа. 근데 너희는 그 율법을 지키지 않았다고 스데반이 책망을 한 거예요. Харин та нар эсэргээрээ та нар тэр хуулийг сахисангүй гэж. 실제로 그들이 예수님을 십자가에 못 박았잖아요. Тэд үнэхээр яг Есүсийг алцгаадаг шүү дээ. 또 예수 믿는 사람들을 핍박하고 갖은 모함을 해서 이렇게 정죄하려고 하는 그런 모습들을 보면 그들이 결코 율법을 지키는 사람이라고 할 수 없어요. Тэд хуулийг орхигдуулан тэгээ Христийг цовдлон алсан энэ байдлаар нь харах юм бол тэднийг үнэхээр хуулийг сахигчд гэж хэлхийн арга байхгүй. 자, 54절로 여기 58절에 보면 이제 스데반 집사의 책망을 들은 사람들의 모습이 나타나 있습니다. Тэгээ 54-өөс 58 дахь эшлэлд Стефаны шүүмжийг сонсон хүмүүсүүдийн хэрхэн ямар байдалтай байгааг бүрслэн харуулсан. 자, 이들의 모습이 과연 스데반을 통해서 증거되는 그 진리를 깨달았느냐? Тэд Стефаны хэлсэн, Стефанаар дамжуулан хэлж байгаа, өгөгдөж байгаа үннийг ойлгож юу? 참으로 회개하고 돌이켰는가? Үнэхээр гимшин эргэж эзэн рүү буцаж байна уу? 하는 것을 알아볼 수 있는 모습이에요. гэдгийг мэдэж болох ишлэл юм аа. 근데 이들의 모습은 결코 그렇지 못했습니다. Гэхдээ тэд эргэж буцаж чадаагүй. 그리고 54절에 보니까 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈았다 그랬습니다. 54 ишлэг харъя. Үүнийг сонссон тэдний хорсол буцалж шүдэ хавирч байлаа. 마음이 찔렸다고 하는 것은 스데반 집사의 말이 정당하고 그것이 분명한 말이라고 하는 것을 그들이 깨달았다는 것을 가르쳐줍니다. Тэдний хорслол нь буцалсан гэж байгааг харах юм бол тэд үнэхээр хорслол буцалсан гэж байгааг харах юм бол Стефаны үг үнэхээр үнэн үг байсан гэдгийг 근데 харуулж байна. 근데 그를 향하여 이를 갈았다. Тэгээ шүдэ хавирцгааж байсан байх нь. 이건 어떤 뜻이죠? За тэгвэл энэ юуг агуулж байгаа? Ямар зүйлийг утгыг илэрхийлж байна вэ? 자, 이 사람들이 내가 정말 그리스도를 십자가에 못 박은 죄인이구나 라고 하는 것을 깨달았지만 그 깨달은 것을 도무지 받아들이지 않고 도리어 나의 허물을 드러냈다고 스데반을 적대시하는 모습입니다. Тэгээд тэд үнэхээр би Есүсийг алсан байна. Бид нар Есүсийг загламаар дээр цовдлсон байна гэдгээ мэдсэн боловч түүндээ гимшиж харуулсаагүй. Харин тэр тэдний дүр төрхийг хэлсэн Стефаныг илүү үзэн ядаж байгаа байдлыг харж болно. Шүдэ хавирч байгаа гэсэн энэ үгээр. 이 사람들이 결코 하나님의 어찌 보면 궁유를 받을 수 없는 망하기로 작정된 사람이라는 모습을 여기서 이렇게 적나라하게 보여주고. Тэгвэл энэ ишлэл нь Стефаныг шүүж байгаа хүмүүсүүд Стефаныг барьсан хүмүүсүүд үнэхээр сүрхээр сүрх гэж шийдцгээс хүмүүс мөнөөсөө мөн гэдгийг харж болж байна. 사도행전 3장에도 베드로의 전도를 통해서 우리가 어떻게 할까 하면서 돌이키는 사람이 돼야지. 마음이 찔리는데도 도리어 이빨을 가는 사람은 그 희망이 없어요. Өөс 3 дугаар бүлэг дээр гардаг шиг үнэхээр эзэн рүү иргийе гэж эзэн рүү гимшсэн сэтгэлтэй хүмүүс байх хэрэгтэй.
харин энэ хүмүүсд болохоор огтхонч тийм биш байна. 자신들의 허물을 드러냈다고, Өөрсдийнх нь гим нүглийг ил болгочихлоо гэд, 자신들의 죄를 드러냈다고. өөрсдийнх нь алдаа дутагдлыг ил болгочихлоо гэд 자, 이를 가는 이런 행동, шүдээ хавирцгааж байна. 우리 그리스도인에게는 맞지 않는 행동. За ийм үйлдэл итгэгч биднэрт зохихгүй үйлдэлээ. 저와 여러분은 혹시라도 잘못한 게 있으면 때로는 그런 정죄를 받을 때 즉시로 회개해야 돼요. Тэ харин итгэгч та бид нар ийм үйлдэл гаргах үедээ даруйхан шиг гимших хэрэгтэй, даруй гимших хэрэгтэй. 내가 잘못했다. Үнэхээр миний буруу байлаа. 내가 하나님 앞에서 은혜는 받았는데 내가 그걸 깨닫지를 못했다. Би бурхнаар өрөөгцөн хэдий ч ухамсарлаагүй байжээ. 자존심을 내세울 때가 아닙니다. Одоо өөрийгөө илүүд үзэх цаг бол биш ээ. 이들의 행동은 참으로 교만한 행동이에요. Тэдний энэ үйлдэл үнэхээр бардам үйлдэл юм аа. 여러분들 이승주 목사님을 통해 잠언을 배우잖아요. Та бүхэн Ийсэнжүү багшаар дамжуулан сургаалт үгсийг суралцж байгаа. 자, 교만은 패망의 선봉이요, 넘어짐의 앞잡이라고 그랬습니다. Бардамл нь сүрч унахын өмнөх юу лээ? Юу гэдэг үлээ? 우리가 교만하면 반드시 실패하는 거예요. Сүрлийн өмнө явдгаа гэсэн байгаа. Тэгээ бид нэр бардам болох юм бол бардам байх юм бол үнэхээр сүрцгэх болно. 그런데 55절에 스데반을 향해서 도리어 이를 갈고 있는 그 사람들 모습과 상반적으로 스데반의 모습은 어떨까요? 55절에 봅니까? Тэгээ 55 дугаар 이шлийг бүгдээрээ харцгаая. 자, 스데반의 모습은 성령 충만해서 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라. 이렇게 외쳤습니다. 스데반은. Тэгээд эдгээр түүнийг барьсан хүмүүсүүдээс огт өөр дүр төрхтэй байгаа Стефан 55 дугаар ишлэгийг харъя. Харин ариун сүнсээр дүүрсэн Стефан тэнгэр өд ширтэн Бурхны суу алдрыг болон Бурхны баруун талд зогсож буй Есүсийг хараад харагтун тэнгэр нэгтгийг болон Бурхны баруун талд зогсож байгаа хүний хүүг би харж байна гэж хэлв. 이러한 모습은 스데반 집사가 지금까지 증거했던 말들이 진실한 것이고 또 하나님이 기뻐하신다는 것이 증명된 모습입니다. Тэгээд түүний энэ дүр төрх энэ байдал нь түүний одоо хүртэл ярьж хэлсэн тэр Христ үнэхээр үнэн түүний ярьсан зүйл нь үнэн мөн гэдгийг баталгаа юм аа. 실제로 하나님께서 이렇게 자기의 목숨을 아깝게 여기지 않으면서 바른 진리를 선포하는 스데반 집사를 위해서 이렇게 하나님이 나타나신 거예요. Тэгээ өөрийнхөө амигч эзний төлөө үл хайрлж байгаа түүний энэ байдлыг харан Бурхан түүнд өөрийгөө харуулсан. 언젠가 우리의 삶에도 우리가 때로 복음을 전하다가 이런 고난의 자리에 있을 때 이런 모습이 보인다고 하면 그 사람은 진정으로 하나님의 사람. Бидний энд байгаа хүн нэг бүрийн хувьд сайн мэдээний төлөө яг ийм байдалд орж иймэрхүү одоо байдалд ороод Бурхан өөрийгөө ингээ тухайн хүнд харуулна гэвэл 보여주신다면 네. 이런 모습을 우리가 보게 된다면 네. 그 사람은 진정으로 하나님의 사람이에요. Тэр хүн үнэхээр Бурханы хүн мөн байх болно. 자, 스데반이 이렇게 말하니까 57절에 보세요. 자, 이 스데반을 정죄하는 사람들의 모습을 또 보시기 바랍니다. За тэгээд Стефаныг барьсан хүмүүсүүд ямар дүр төрхтэй байгааг 57 дугаар ишлэлээр үргэлжлүүлээд харцгаая. 그들이 큰 소리를 질렀어요. Тэд чанга оролцоцоосон. 큰 소리를 왜 질렀을까요? Яагаад тэд нэр оролцсон юм бол? 막 듣기 싫다고 하거나, 예? 아니면 스데반을 갖다가 저놈은 죽여야 되겠다 하면서 스데반에 대한 복을 품고 큰 소리를 지른 겁니다. Сонсомооргүй байна ч гэдэг юм уу? Эсвэл Стефаны ярьж байгаа зүйлийг
үнэхээр эсэргүүцэн бүгдээрээ 또 귀를 막, 또 귀를 막았다고 그랬어요? 그 арга нь бол чихээ бөглцгөөж гэж байгаа. 자, 귀를 막았다는 게 어떤 뜻입니까? За яагаад чихээ бөглцгөөсөн болоо? 도무지 진리의 말씀을 듣지 않겠다는 행동이에요. үнэхээр үнний үгийг сонсохгүй гэсэн үйлдэл байна. 이제는 자신들의 이 불의한 모습을 실제로 이제 몸으로 보여줬어요. 일제히 그에게 달려들었다고 그랬어요. Тэгээд өөрсдийнхөө ямар байдалтай байгааг яг энэ үйлдэлээр тэд харуулцгааж байна. Түүн рүү зэрэг ухасхийн дайрсан гэж байна. 자, 스데반에게 달려들어 가지고 성 밖으로 끌고 나갑니다. Тэгээ Стефаны руу бүгдээрээ зэрэг дайрч түүнийг хотоос чирж гаргасан. 그리고 돌을 들어서 스데반을 때렸어요. Тэгээ чулуу аваад бүгдээрээ Стефан руу чулуу шидцгээсэн байна. 이렇게 해서 스데반 집사가 순교합니다. Ингээд Стефан эзэнд амиа өргөдгөө. 자, 이런 모습들이 스데반을 정죄하는 그 당시에 유대인 종교 지도자들의 모습, 백성들의 모습. Тэгээд тухайн үеийн энэ шашны удирдагч нар эзний ажилчид яг ийм дүр төрхтэй эзэнд үйлчлж байсан. 자, 그 일의 증인들이 있죠. Тэгээ яг үүний энэ зүйлийн гэрч нар байгаа. 스데반을 죽이는 일에 자기가 보증을 선 겁니다. 스데반을 죽이는 거에 대해서 자기가 책임을 지겠다라고 보증 쓴 사람이 여기 사울이라고 하는 사람이에요. 사울이라는 청년. Тэгээд энэ Стефан гэрч хүнийг алхад юу барьцаа 58절 말씀 있잖아. 58절. 58 дахь ишлэлээр түүн рүү чулуу шидэлж гарваа. Түүнийг хотоос шиш гаргаад түүн рүү чулуу шидэлж гарав. Саул гэгч залуугийн хөлд гэрч нар хувцсаа тавьсан байна. 그러니까 이 사울이라고 하는 청년. 자, 이 청년은 어떤 사람이에요? За тэгвэл энэ Саул гэгч залуу хин юм бэ? 나중에 사도 바울이 되죠. Дараа нь Илч Паул болдог. 이 사람은 가말리엘 문화상입니다. 정통 바리새인이에요. За энэ хүн болохоор үндсэн фарисей 아주 율법에 박식한 사람입니다. үнэхээр хуйлд гарамгаа нэгэн. 자, 그런 청년이 스데반을 죽이는 일에 자기가 보증을 섰다는 거예요. Тэгээд энэ хүн яасан бэ гэхээр Стефаныг алах энэ явдалд яасан бэ гэрч болж гэрчсэн байна. 이 당시에 스데반을 정죄하는 유대인 종교 지도자들의 모습이 얼마나 흑암에 쌓여 있는지, 저주받는 자리에 있었는지를 우리가 읽어볼 수 있어요. Тэгээд үнэхээр энэ Стефаны энэ үйл явдалд Саул үнэхээр яг хэрхэн тэр хараалын байранд байсан байна вэ гэдгийг харж болж байна. 스데반이 순교할 때 이렇게 부르짖습니다. 59절에 보니까 59-р эшлэг харах юм бол Стефан эзэнд амиа өргөж байхдаа инхүү хэлдэг байна. 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서. 이렇게 먼저 하나님께 기도해요. Тэгээ Стефан эзнийг дуудаад эзэн Есүс минь сүнсийг минь хүлээн аваарай. 자신의 영혼을 하나님께 드리는 거예요. Тэгээд өөрийн сүнсээ бурханд өргөж байна. 자신의 생명을 하나님께 드리는 겁니다. өөрийн амиа бурханд өргөж байна. 어찌 보면 스데반이 순교하면서도 그 마음속에 천국에 들어갈 소망이 충만했다는 걸 보여준 겁니다. Тэгээд тэр өөрийг нь алж байх, өөрлөө чулуу шидэж байгаа энэ үйл явдал дундаж түүний зүрх сэтгэл нь эзний хаанчил руу хандаж байгаагийг бид нар харж болж байна. 그러면서 이 60절에 보면 스데반이 자기를 죽이는, 돌로 쳐서 죽이는 그 사람들에 대해서 어떤 진실한 마음을 품고 있었는지를 여기 증거하고 있습니다. 60절에. Тэгээ 60 дугаар эшлэг харах юм бол өөрийг нь таршин зовоож байгаа, өөрлөө чулуу шидэлж байгаа хүмүүсүүдэд ямар хандлагатай байна вэ гэдгийг бид нэр 60 дугаар эшлэлээс харж байна. 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 이렇게 말을 했어요. Өвдөг сөхрөн чанга дугаар эзэн энэ нүглийн төлөө тэдэнд шийтгэл бүү оноогооч гэж хашгирсан байна.
자신의 말을 도무지 듣지 않고 자신의 위치나 본분이나 사명도 깨닫지 못하는 그 어리석은 사람들, 오히려 큰 죄를 짓는 사람들에게 저들의 죄를 저들에게 돌리지 말아달라고 하나님께 기도하는 거예요. Тэгээд эзний үгийг ойлгож ухаарахгүй байгаа эзэн рүү эргэж хардахгүй байгаа эдгээр хүмүүсүүдэд энэ тэдний нүглийг бүү тохооч вэ. 자, 왜 스데반이 이렇게 기도했을까요? Гэхдээ Стефан яагаад ингэж залбирсан бол 스데반은 죄를 짓는 사람에 대해서 어떤 시각을 가지고 있느냐? Стефан нүгэл үйлдэж байгаа хүмүүсүүдийг ямар нүдээр харж байна вэ? 깨닫지를 못해서 그랬다. Энэ тэд нэр ойлгохгүй байгаагаасаа болоод ийм үйлдэл 알지 못해서 그랬다. мдэггүйгээсээ болоод инглээ. 언젠가는 그들도 깨달을 것이다. Хизээ нэгэн цагт ойлгож ухаарах баха. 하나님의 긍휼이 찾아온다면 Бурхны инэрл бий болох юм бол 자, 그런 마음을 품고 있었기 때문에 스데반이 이렇게 기도한 겁니다. тэд нэр хизээ нэгэн цагт ойлгоно гэсэн сэтгэлтэй байсан. 예수님이 십자가상에서 기도한 거하고 똑같은 내용. Тэгээ Есүс дагалмайд цовдлогдохын урд залбирч байсан залбиралтай яг адилхан залбирлыг өргөж байна. 우리도 때로 복음을 전하다 우리를 정죄하는 사람을 만나거든 우리가 이 스데반 집사와 같은 이런 모습을 가지고 그들을 대하시기 바랍니다. Тэгээ бид нэр сайн мэдээ тарааж байхдаа яг Стефантай учирсан эдгээр хүмүүстэй адилхан ийм хүмүүстэй учрах юм бол 하나님이 그들에게 хандгаасаа гэж хүсэж байна. 그들에게 큰 은혜를 베풀어 줄 거예요. Бурхан тэднийг үнэхээр өршөөн нэгүсэх болно. 우리가 이런 위치에 항상 있도록 해야 되겠습니다. Тэгээ бид нэр үргэлж ийм байр суурьнд бас байцгаая. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. Түр завсарлаа. 자, 10분만 쉬었다 하시자고요. 10 минут завсарлаа. 자, 그 오전에 그 너밍 네. 그 오전에 자, 우리 8장 여기 한번 8장 1절부터 한 8절까지 한번 읽어보세요. 8-ийн 1-ээс 8 хүртэл харцгаая. Үйлс 8-ийн 1-ээс 8. Түүнийг алсын явдлыг Саул сайшааж байлаа. Тэр өдөр Ерүсалим дахь чуулганы эсрэг хүчтэй хавчлага өрнөв. Элч нар бусад нь бүгд Юдэ болон Самарын нутгуудад тархав. Стефаныг сүсгтэй хүмүүс оршуулж түүний хойноос ихэд гашуудан уйлцгаав. Харин Саул чуулганыг хоосруулж айлаас айлд орж эрэм гэлгүй баривчлан шоронд хийж байлаа. Тархсан хүмүүс явсан зүг бүрдээ үгийг тунхагсаар байв. Филипп Самарын хотод ирж оршин суугчдад нь Христийг тунгалав. Хурсан болон Филиппийн үлдэж байсан тэмдгүүдийг харж түүнийг сонсож санал нэгтэйгээр яриаг нь анхааран чагнаж байлаа. Учир нь узар сүнсэнд эзлэгдсэн олон хүмүүсээс тэдгээр нь зайлахдаа чанга дуугаар хашгиран гарч байлаа. Саа өвчтэй болон доголон олон хүмүүс эдгэрч байв. Тэр хот үлэмж баяр баясгалтай байв. 자, 스데반의 죽음은 어찌 보면 유대에 있는 그리스도인들이 유대를 떠나서 이제 다른 이방으로 흩어지는 큰 어찌 보면 촉발 그 어떻게 보면 이방으로 떠나게 되는 어떤 그런 기회의 시간이 되었습니다. Стефаны энэ үхэл нь сайн мэдээ ингээд бусад үндэстнүүд рүү тархах их үүсвэр болсон. 여기 8장 1절에 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기니라 이런 말씀이 있어요. Нэгдүгээр ишлэгийг харах юм бол Саул түүнийг алсан явдлыг сайшааж байлаа гэсэн. 자, 사울이 스데반이 죽는 것을 어떻게 보면 당연히 그가 죽임을 당하는 일에 합당하다 이렇게 생각했다는 거예요. Тэгээ Саул Стефан үлгэх нь зохистой гэж бодсон байх нь. 이 사울이라고 하는 사람이 얼마나 어두워지고 얼마나 진리를 깨닫지를 못했는지를 보여주는 단적인 모습입니다. Тэгвэл энэ ишлээс Саул үнэхээр хар бараан хүн байсан гэдгийг бид нэр харж болж байна. 자, 옳은 것을 보고도 하나님의 역사를 보고도 그것을 깨닫지를 못하는 사람은 어리석은 사람이에요.
зөв зүйлийг харсан хэрнээ зөв гэж таньж мэдэхгүй байгаа хүн үнэхээр мунхаг нэгэн. 자, 여기 마땅히 여긴이라는 스데반의 그 죽음을 마땅히 여기는 사울의 모습은 어찌 보면 사도행전을 통해서 나중에 이제 사울이 바울이 되면서 그리스도의 증인이 되는데 사도 바울에게 있어서는 그가 과거에 얼마나 어리석은 사람이었는지 흑암에 숲에 있는 사람이었는지를 보여주는 증거라고 할 수 있습니다. Тэгээд энэ Стефаны үхлийг үнэхээр цаашааж байгаа энэ Паулийн энэ байдал нь тэр харанхуйд үнэхээр харанхуйд яваад тэр өөрийнхөө дүр төрхийг Саул Паул осныхаа дараа харанхуйд явсан өөрийнхөө дүр төрхийг харсан жишээ, тод жишээ болсон байхаа. 자, 얼마나 참 안타까워요. үнэхээр харамсалтай хэрэг байна. 오죽하면 사도 바울이 나중에 디모데에게 고백할 때 그렇게 고백하죠. 나는 죄인 중에 괴수라고 그렇게 표현합니다. 죄인 중에 괴수다. Тэгээд дараа нь Паул Тимотед өөрийгөө хэлдэг шүү дээ. 누굴нээс илүү 누굴тэй. 이 마땅히 여기는 이 모습이 얼마나 어리석은 모습인가를 철저히 회개하고 안타깝게 여기는 고백이라고 할 수 있죠. Бусдын үхлийг үнэхээр саашааж байгаа энэ явдал бол ийм байдал бол үнэхээр харанхуй дотор үнэхээр мунхаг байгаагийн гашуудлал юм аа. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어가지고 사도들 말고 다 흩어졌습니다. 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어졌다고 그랬어요. Тэр өдөр Иерусалим дахь чуулганы эсрэг хүчтэй харчлага гарсан байгаа. Тэгээд элчнараас бүх Юудэ, Самари нутгуудад тархсан гэсэн байна. 자, 큰 박해에 대한 두 가지 모습이 있습니다. 박해에 대한 두 가지 모습. Харчлагын хоёр дүр бий. 자, 첫째로는 사도들을 통해서 이루어 나가는 이 복음의 역사를 막는 사탄의 역사가 득세한 겁니다. За нэгдүгээрх нь элч нарын тарааж байгаа сайн мэдээг харчиж буй сатаны ажил. 자, 그 일에 사울이라든지 유대교, 그 종교 지도자들이 이용당한 거예요. Тэгээд энэ сатаны ажилд Саул болон шашны удирдагч нар 그런가 하면 ашиглагдсан. 그런가 하면 두 번째로 본다고 하면 Тэгээд 복음이 예루살렘을 넘어서 온 세상에 전파하게 하시려는 하나님의 섭리에서 일어난 일이에요. хоёр дахь өөр бас ямар аргаар хоёр дахь аргаар харж болох вэ гэхээр сайн мэдээг тунхаглах гэсэн бурхны ажил юм аа. 그래서 어떻게 보면 핍박과 고난은 우리 어떻게 보면 또 다른 곳에 복음을 전하게 하시려는 하나님의 역사의 소용돌이라고도 이렇게 볼 수 있습니다. Тэгээд энэ харчлах зовлон гэдэг зүйл сайн мэдээг өөр газар тарааж түгэх суурн болж байгаа гэж бас харж болох юм аа. 단적으로 볼 때 예루살렘에 일어난 핍박으로 인해서 많은 사람이 죽임을 당하고 감옥에 갇히고 그렇게 되었지만 그러나 그러한 모습은 또 다른 구원을 향한 하나님의 섭리고 하나님의 역사다. 이렇게 바라보는 것이 중요합니다. Энэ сайн мэдээ ингэж тараагдж байгаа нь нэг талаасаа маш их хачлаг зовлон хачлагдсан зовж байгаа боловч нөгөө талаасаа энэ хачлаг зовлон нь сайн мэдээг илүү олон хүнд тараан түгэх зүйл болж байгаа юм аа. 자, 하나님은 분명히 이스라엘 백성을 통해서 아브라함에게 언약하신 게 온 내 자손이 하늘의 별과 같이 많아질 것이라는 약속을 주었어요. 아브라함 чиний өр хүүхдийг энэ Тэнгэрийн одноос ч олон болгоно гэж амласан. 그것은 온 세상에 흩어진 택한 백성들을
하나님께서 구원하시려는 그 사명을 아브라함에게 주신 겁니다. Тэгвэл энэ ертөнцид тархсан Бурхны сонгогдсон ард түмнийг аврах тэр амлалтаа Авраамд амлж хийсэн байгаа амлалт юм аа. 이스라엘 백성들과 유대교에 속해 있는 사람들은 다 그런 사명을 갖고 있는 거예요. Тэгээ Израильчууд болон Юдэд харьяатай итгэгч нар бүгд ийм үүрэгтэй. 그런데 핍박하는 사람은 전혀 그것을 깨닫지 못하는 사람이고 Тэднийг хавчиж байгаа хүмүүсүүд нь энэ Бурхны үүрэг Бурхны энэ амлалтыг огт ойлгож ухаараагүй хүмүүсүүд. 자, 핍박당한 그리스도인들도 사실은 그 사명을 깨닫지를 못했습니다. Мөн хавчигдах гэж буй итгэгч хүмүүсүүд, христчэн хүмүүсүүд ч тэр зүйлийг ойлгож ухаараагүй байгаа хараахан. 그래서 하나님은 이런 큰 역사를 통해서 예수를 믿는 그리스도인들이 온 세상에 나아가서 복음을 전하게 하시려는 하나님의 역사가 나타났다고 보면 돼요. Тэгээд бүх дэлхий даяар Бурхны сайн мэдээг тарах Бурхны ажил яг энэ үйл явдлаар эхэлсэн гэж харж болох юм аа. 그래서 이후에 이 빌립이라든지 또 다른 제자들이 저기 시리아 안디옥에 가서 복음을 전했다랄지 또 그로 인해서 사도 바울이 아볼로와 더불어서 전도 여행을 시작해 나가는 그 모습들, 이런 모습들은 어떻게 보면 그것을 보여주는 확실한 증거라고 할 수 있어요. Тэгээд энэ үйл явдал нь үүнээс хойш тэр Сирийн Аполлонд сайн мэдээ тарах эхлэл болж байгаа мөн Паул усныхаа дараа тэр сайн мэдээний аян хийсэн эхлэл нь болж байгаамаа энэ үйл явдал. 저는 최근에 우리 교단에 일어난 여러 가지 안타까운 일들이 있어요. Тэгээд ойрын үед нэг тохиолдсон жоо харамсалтай зүйлүүд бий. 제 기도실하고 또 그 대학원을 빼앗겼습니다. Би залбирдаг байсан тийм залбирлын өргөө байгаа. Очид залбирдаг байсан залбирлын өргөө байгаа. 아예 алдсан. 그 기도원에 들어가지 못하도록 철문을 달아놨어요. 입구에다가. Тэгээд тэр залбирлын өргөө рүү бүр орох үүдийг нь хаацсан байгаа. 얼마나 악한 사람들인지 모릅니다. Тэгээд үнэхээр муу хүмүүсүүд тийм үйл явдал, тийм зүйл хийсэн. 제가 30년이 넘도록 그곳에서 그것을 짓고 또 가꾸어 나가고 세워나가는 일에 내 인생을 반절을 거기다 다 허비했어요. Тэгээд 30-аад жил баг амьдралынхаа талыг би тэр залбирлын өргөөг анхан босон байгуулж тэгээд босон байгуулсныхаа дараа үргэлж арчиж тордож байсан. Тэгээд миний 30 жил маань амьдралын маань тав нь тэгээд баг ингэ хоосон захуу болчихлоо. 아주 마음이 편치 않죠. 보통 마음이 괴롭습니다. 그냥. сэтгэл маш тайван бус байгаа. 지금 목사님들 다 쫓아냈어요. 거기 목사님들 기도실이 45개가 있는데 그 목회자들을 다 쫓아냈다고요. Тэгээд нийт 45 пасторын залбирлын өргөө байсан. Одоо залбирдаг тийм өрөө байсан. Тэгээд бүгднгийн ямар ч хүн аль ч хүн залбирхааргүй болгосон. 근데 제가 지난 주간에 산기도 가가지고 이 사도행전을 쭉 연구하면서 내가 새롭게 깨달은 것이 하나 있습니다. Тэгээд би өнгөрсөн 7 хоногт бүр хол уулын залбирт явсан. Тэгээд би тэр үедээ энэ үйлс номыг уншсан. Тэгээд үйлс номыг харж байхдаа ойлгосон нэг зүйл байгаа. 거기 와서 목회하는 거기 와서 보통 말씀을 준비하는 목사님들이 보통 25명에서 한 30명 정도 돼요. Тэгээд тэр залбирлын өргөөг байнга хэрэгэлдэг, тэр залбирлын өргөөд байнга очиж залбирдаг нэг 25-аас 30 пастор бий. 근데 그 중에서 정말 단마음으로 나가서 선교하는 사람, 선교의 앞장을 선 사람은 한두 명밖에 안 됩니다. Тэгээд яг тэдгээр хүмүүс дундаас яг нэг сэтгэлээр энэ сайн мэдээнд
сайн мэдээний хамгийн түрүүн ивнэнд явдаг 2-3 хүн бий. 본인의 교회는 아주 잘 섬깁니다. Тэгээд тэдгээр пасторууд өөрсдөө чуулганд бол маш сайн үйлчлэдэг. 그런데 스스로 나가서 개척하고 또 다른 곳에 복음을 전하는 일에는 그렇게 열심을 내는 분들이 없어요. Боловч яг өөрийн биеэр нэг сэтгэлээр хамгийн түрүүнд нь сайн мэдээний үйлчлэлд гардаг хүн олон байхгүй. 뭐 저처럼 이렇게 만나기만 하면 내가 선교에 대해서 이야기를 하고 또 그렇게 하는 사람들이 많지 않습니다. Тэгээд хүнтэй уулзах юм бол сайн мэдээ ярьдаг. Яг надтай адилхан тийм хүн ховроо. 그리고 내가 느낀 것이 하나님께서 우리 교단의 이 고인물을 하나님께서 여기 있어서는 안 되겠다 싶으니까 하나님이 이런 역사를 통해 이분들을 흩으시는 것 같아요. Тэгээ миний бодлоор миний одоо харж байгаагаар бидний дунд яг хуралдсан байгаа одоо энэ ус гэх юм уу энэ усыг бурхан хөдөлгсөн юм шиг санагдаж байгаа. 그리고 여기 목사님들이 여러 곳으로 다 흩어졌습니다. Тэгээд эдгээр пасторууд олон газрууд руу тархчихсан. 아마도 그곳에서 또 다른 사람들을 만나게 되겠죠. Тэгээд тэр залбирлын өргөнд өөр хэн нэгэн очиж залбирах байх. 그 사람들은 온 세상에 복음을 전하기 위해서 준비된 사람들이라고 볼 수 있겠습니다. 저는 그런 생각을 해봐요. Тэгээд тэдгээр хүмүүсүүд энэ бүх дэлхий даяар сайн мэдээг тараах, дамжуулах хүмүүс байх болно гэж би харж байгаа. 원래 고인물은 한국 속담에 썩게 되어 있습니다. Тэгээ Солонгос зөөр үгэнд хуралдсан ус өмхирдэг гэдэг. 거긴 생명이 자라날 수 없어요. Тэнд ам байхгүй. 물이 흘러나가야만이 거기에 생명의 역사가 시작이 됩니다. Тэр хуралдсан ус нь ус ингэж урсан гарч байж ижил тийм газар ам байдаг юм аа. 저는 이번에 지나간 주간에 좀 삼기도 하면서 이 말씀을 보면서 제가 그런 생각을 하게 된 거예요. Өнгөрсөн 7 хоногт уулын залбирч байх үедээ энэ номыг уншаад энэ номыг би тунгаан бодож байх үедээ ингэж ойлгож бодсон юм аа. 온 세상에 나가서 복음을 전하라고 하는 하나님의 강력한 역사라고 생각을 합니다. Дэлхий даяар сайн мэдээг тараа гэж байгаа бурхны маш хүчтэй ажил юм байна гэж би ойлгоод байгаа. 물론 그 일에 불의한 모습으로 이용당한 사람들은 나중에 AD 70년에 유대가 다 망하면서 모든 유대의 제사장들, 그 모든 사람들이 죽은 것처럼 하나님이 심판할 겁니다. Тэгээд одоо энэ үс нам дээр гарч байгаа сайн мэдээ дэлхий даяар түгэх болсон одоо энэ үйл явдалд ашиглагдсан тэр ахлах тахилч нар байгаа шүү дээ. Тэгээд эдгээр хүмүүсүүд муугаар хэрэглэгдсэн эдгээр хүмүүсүүд сүулдэ бүгд бурхнаар шийтгэгддэг. 그러나 그러한 불의한 일로 또 다른 곳에 가서 복음을 전하게 되는 것은 어찌 보면은 우리에게는 새로운 기회의 시간이 시작되었다 이렇게 볼 수 있죠. Яг үүнтэй адил тэр 45-д орчим пасторууд залбирч байсан тэр залбирлын өргөөг хаасан тэр одоо муу үйлдэл хийж байгаа хүмүүсүүд дараа нь эзнэр шийтгэлээ авах байхаа бүртгэх байх. 물론 저는 조금 다른 그분들하고는 좀 다르죠. 나는 변함없이 그 사람들에게 순교해야 된다라고 외치는 사람이었으니까요. Би бол баян ер нь сайн мэдээ тараах ёстой гэж ер нь баг ашгарч явж идэг хүн. 그래서 제 말을 듣고 태국에 선교하는 목사님도 생겼고 또 네팔에 선교하는 목사님도 생겼고요. Тэгээд миний үгээр аваад
Тайландд сайн мэдээ тарааж байгаа дараах хүн гарсан мөн Тэгүграм, 네, 네팔. Непалд бас сайн мэдээ тараах хүн гарсан. 앞으로 더 좋은 역사가 일어나길 저는 소망합니다. Тэгээд цаашдаа илүү сайн зүйлс бий олно гэж найдаж байгаа. 자, 그런 생각으로 들여다보니까 마음이 좀 평안해지더라고요. Тэгээ яг ингэж бодохоор нөгөө тавгүй байсан сэтгэл маань арай нэг гайгүй амар амгалан болсон. 자, 여기 2절에 보면 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여서 크게 울었다고 그랬습니다. Энд үргэлжлүүлээ харах юм бол Стефаныг сүсгтэй хүмүүс оршуулж түүний хойноос ихэд гашуудан уйлцгааваа гэсэн. 자, 스데반 집사가 생명을 내놓고 어찌 보면 그 신앙의 열매를 남겨놨기 때문에 그것을 참으로 귀하게 여기고 안타까움으로 이렇게 장사를 치른 겁니다. Стефан итгэлээрээ үр жимс суулгасан. Тэгээд түүний тэр жинхэнэ итгэл нь үнэхээр үнэн жинхэнэ байсныг нь хүмүүсүүд хараад үнэхээр харамсаж гашуудж уйлцгаасан байна. 이 경건한 사람들은 예루살렘에 핍박이 와도 흔들림이 없는 사람들이. Тэгээ эдгээр сүсгтэй хүмүүс Иерусалимд хавчлага илүү нүүрлсэн ч тэр хавчлаганд огт унаж сөхөрөхгүй хүмүүсүүд юм аа. 3절에 보면 사울이 아주 기세등등해가지고 그리스도인들을 막 아주 핍박하는 내용이 기록이 되어 있습니다. Тэгээ 3 дугаар ишлэлд харах 3 дугаар ишлэг харах юм бол Саул тэр хэрхэн хавчиж байгаа талаар гарч байгаа. 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라 그랬어요. Айлаас айлд орж ирэмгэлгүй барилсан шоронд хийж байсан гэсэн. 자, 예수 믿는다는 이유로 이렇게 핍박을 받은 겁니다. 많은 사람들이 사울에게. Есүст итгэдгээсээ болж маш олон хүмүүсүүд хавчигдж байна. 자, 이제 8장 4절부터 이제 예루살렘에 이런 핍박이 일어난 근본적인 이유가 무엇인가를 여기서 보여줍니다. Тэгээ 4-р ишлэлээс харах юм бол Иерусалимд ингэж хавчлаг гарах болсон шалтгааныг харуулж байна. 자, 여기 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세 그랬죠. Тархсан хүмүүс явсан зүг бүрдээ үгийг тунхагсаар байваа гэсэн. 자, 예루살렘에서 흩어진 많은 사람들이 이방으로 흘러가면서 그 사람들이 그곳에 가서 복음을 전했다. Тэгээ маш олон хүмүүсүүд тархаж тэгээд тэр очсон газар бүрдээ сайн мэдээг тунхагцаасан. 자, 그중에 여기 빌립 집사, 초대교회 7 집사 가운데 하나인 빌립 집사는 사마리아 성에 내려가서 그리스도를 백성에게 전파했다고 그러죠. Тэгээ тэдний дунд Филипп гэгч хүн байгаа Самарын хотод ирж оршин суугчдад нь Христийг тунхаглаваа гэсэн. 여기 이 내용이 중요한 내용입니다. 사실은. За энэ маш чухал зүйл, ишлэл. 자, 빌립이 사마리아 성에 내려가서 복음을 전했다. Филипп Самарын хотод ирж сайн мэдээг тунхагсан. 자, 유대 백성이 사마리아 사람하고 상종하지 않습니다. Юудэчүүд Самар хүнтэй харьцдаггүй. 왜 상종하지 않을까요? Яагаад харьцдаггүй юм бэ? 이 시대의 사마리아 사람은 과거에 아스로 왕이 북쪽 이스라엘을 멸망시키면서 다 이주시켜서 가지고 이방 사람과 혼혈 민족이 되었습니다. Тэгээд яг энэ үеэс олон зуун жилийн өмнө ингээ харах юм бол Ассирийн хаан тэр хойд Юдаг 혼혈이라고 하는 것은 서로 다른 민족끼리 섞였다는 말이에요. 북 Юда 북쪽 이스라엘이지, 북쪽 이스라엘. хойд Израильчуудыг яасан бэ гэхээр Израильч нөгөө хоёр хуваагдсан шүү дээ. Тэгээд тэр хойд Израильчуудад тэр олон өөр орны одоо хүмүүсүүдийг авчираад тэр Израильчуудыг юу лээ? Ирлийжүүлсэн. 북이스라엘의 수도가 사마리아죠. Тэгээ хойд Израилийн нийслэл нь Самар хот.
그러니까 이 시대 사마리아 사람들은 이방 사람하고 똑같은 사람들이에요. Тэгээд одоо яг энэ 3 дахь ишлэлээр энэ 8 дахь бүлэг дээр гарч байгаа энэ үеийн Самар хот нь тэгвэл 물- харь хот юм аа. 물론 이 당시에 그리스 로마 철학이라든지 또 로마 문명을 가지고 있습니다. Тэгээд яг энэ үед бол энэ 8 дахь бүлэг одоо энэ Ром номын үед бол Грек Ромын гүн ухаан маш хөгжсөн үе. 또 이방신을 섬기는 풍습도 있습니다. Мөн харь бурхтад мөргөдөг, харь бурхтыг шүтдэг ёс заншил бий. 황제 숭배 사상도 있죠. Тэгээд тэр нөгөө хаандаа мөргөх үзэл бас их байсан. 자, 그런 사람들에게 나아가서 복음을 전한 거예요. Тэгээ энэ яг ийм хүмүүсүүдэд энэ Самарийнханд сайн мэдээг Христийг тунхагсан байна. 자, 하나님이 이 필립 지사를 통해서 또 다른 영혼들을 구원하겠다고 하는 하나님의 계획을 확실하게 보여준 겁니다. Энэ Филиппээр дамжуулан өөр орны хүмүүсүүдийг аварна гэсэн тэр ажлаа үнэхээр батлан харуулж байна. 유대 그리스도인들의 사명이 무엇인가를 확실하게 보여준 거예요. Юудын христчин хүмүүсийн христ итгэгчдийн үүрэг даалгавар нь яг юу болохыг тодорхой харуулж байгаа юм аа. 아직 복음을 듣지 못한 사람들에게 찾아가서 복음을 전하는 것이 그것이 어찌 보면 우리 그리스도인들의 사명이라고 하는 것을 분명하게 보여준 거예요. Хараахан сайн мэдээг хүлээж аваагүй байгаа хүмүүсүүдэд сайн мэдээ тараах нь итгэгч нарын үүрэг юм аа гэдгийг харуулж байна. 이런 역사의 증거가 오늘 우리에게 나타나 있잖아요. Тэгэд энэ ажил, энэ зүйлсийн баталгаа нь одоо өнөөгийн бидэнд илэрхий болсон байна шүү дээ. 저와 여러분들은 다 이방인이잖아요. 이스라엘 사람들이 볼 때 이방인입니다. Би болон та бүхэн Израильчүүдийн нүдээр харах юм бол бүгд харь хүмүүс. 근데 우리가 예수를 믿고 구원받았잖아요. Гэхдээ бид нэр бүгдээрээ Есүст итгээд аврагдцгаасан. 자, 이런 하나님의 역사가 어찌 보면 유대 그리스도인들에게 주어진 사명이라고 하는 것을 이 필립 집사를 통해서 분명하게 보여준 겁니다. Тэгээд энэ ажлын юм гэсэн 다시 한번. 자, 필립 집사를 통해서 우리의 사명이 무엇인가를 분명히 보여준 거예요. 유대에 있는 그리스도인들의 사명이 무엇인지. Филиппээр дамжуулан Юда дах Христ итгэгчдийн үүрэг даалгавар нь юу юм бэ гэдгийг маш тод харуулж байна. 필립이 나가서 복음을 전할 때 여기 6절에 보니까 무리가 필립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따랐다고 그랬습니다. 6 дугаар ишлэгийг харах юм бол хурсан олон Филиппийн үлдэж байсан тэмдгүүдийг харж түүнийг сонсож санал нэгтэйгээр яриаг нь анхааран чагнаж байлаа. 이렇게 전도할 때 하나님의 역사가 나타나는 거예요. Тэгээд сайн мэдээг тараахад эзний гайхамшгууд бий болдго юм аа. 필립이 말하는 것을 듣게 됩니다. Филиппийн ярьж байгаа хүмүүсээс сонссон байна. 자, 아까도 얘기했지만 유대인하고 사마리아 사람하고 상종하지 않는데 이 사마리아 사람들이 유대 사람인 필립의 말을 듣는다는 것은 그건 하나님의 역사예요. Түрүү хэлсэн тийм ээ, Юдачууд болон Самарчууд хоорондоо ерөөсөө харилцдаггүй гэсэн. За тэгвэл одоо энэ 6 дахь ишлэгийг харах юм бол Самарчууд Филиппийн үгийг анхааран сонсож байгааг харах юм бол үнэхээр энэ ажил хийгдэж байгаа гэдгийг харж болно. 자, 그런가 하면 필립 집사를 통해서 큰 표적이 나타났어요. Мөн Филиппээр дамжуулан эзний гайхамшигтай тэмдэг илэрсэн. 그 7절에 보니까 그 표적이 어떤 표적인가 기록되어 있죠. Тэгээд тэр ямар тэмдэг илэрсэн бэ гэдгийг 7 дугаар ишлэлээс харж болж байна. 자, 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나갔다고 그랬습니다. Бузар сүнсэнд эзлэгдсэн олон хүмүүсээс тэдгээр нь зайлахтаа чанга дугаар хашгиран гарч байлаа гэсэн. 또 많은 중풍병자, Мөн саавчтай олон хүмүүс, 또 못 걷는 안진뱅이와 같은 사람들, мөн доглон хүмүүсүүд ч
그 사람들이 낫게 되는 역사가 나타났어. эдгэрцгээсэн. 자, 그럴 때 많은 사람들이 필립 집사의 전도를 받아들이고 그들도 예수를 영접한 겁니다. Тэгвэл олон хүмүүсүүд Филиппийн үгийг сонсож сайн мэдээг хүлээн авцгаасан байна. 예루살렘에 핍박이 없었다고 하면 이런 열매를 맺을 수 있었을까요? Хэрвээ Ерүсалимд хавчлаг гараагүй бол ийм үр жимс хурааж чадах байсан болов? 예루살렘에 핍박이 있었기 때문에 피하여 다른 곳에 가가지고 또 다른 사람들에게 복음을 증거할 때 이런 역사가 나타난 겁니다. Ерүсалимд хавчлаг гарсан. Тэгээд тэр хавчлагаас хүмүүсүүд зүхтаагаад өөр газар очоод тэр сайн мэдээг тараахад ийм үр жимсүүдийг бид нэр хураасан юм аа. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 가는 길은 축복된 길이에요. Тийм учраас би болон та бүхний явж байгаа зам өрөөлт зам юм аа. 때로 우리 앞에 어떤 고난이 있어도 그건 고난이 아닙니다. Заримдаа бидэнд зовлон тохиолддог. Тэгвэл тэр зовлон биш ээ. 하나님이 우리를 붙들고 또 다른 사람을 구원하려고 하는 하나님의 섭리의 역사입니다. Бурхан биднэрээр өөр хин нэгнийг аврах гэж байгаа авралын ажил юм аа. 그래서 우리의 발걸음은 소중한 거예요. Тиймээс бидний алхаа гიშгэ болгоно хэр эрхэм. 우리가 이렇게 신학교 와서 공부하는 것도 하나님이 여러분들을 통해서 또 다른 사마리아 사람을 구원하려는 하나님의 계획이라는 거 명심해야 됩니다. Бид нэр ингэж цуглараад энэ теологийг сурж байгаа, Библийг суралцж байгаа нь Бурханы өрөөл бөгөөд биднэрээр дамжуулан бас өөр хин нэгнийг аврах Бурханы ажил юм аа. 그들에게 나가서 우리가 다른 복음을 전파하면 하나님이 필립 집사를 통해서 역사한 것과 같은 큰 표적의 역사도 나타날 걸로 나는 믿어요. Тэгээд өөр хүмүүсүүдэд очиж сайн мэдээг дамжуулах үед биднэрээр дамжуулан Филиппээр илэрч гарч байсан тэр тэмдгүүд тэр Филиппээр хийгдсэн сайн мэдээний ажил биднэрээр ч гэсэн хийгднэ гэж би итгэн найдаж байгаа. 여러분들이 나가서 이 병든 사람들을 치료하고 고치는 역사 분명히 하나님이 주실 겁니다. Та бүхэн сайн мэдээг гараад тунхаглахад үнэхээр бусдын өвчнийг эдгэх, эмчлэх тэмдгүүд бий болно гэж итгэж байна. 하나님이 구원하려고 하는 그 사람들이 있는 곳에 그런 역사가 일어나. Бурхны авралын ажил хийгдэх тэр газарт үнэхээр Бурхны тэмдгүүд бий болдгоо. 8절에 보니까 그 성에 큰 기쁨이 있더라 그랬어요. 8 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэр хот үлэмж баяр баясгалтай байваа гэсэн. 자, 필립 집사를 통해서 그 성에 큰 기쁨이 있습니다. 그 기쁨은 예수 그리스도를 영접해서 구원받은 기쁨. 또 예수 그리스도께서 그들을 불쌍히 여겨서 그들의 아픔을 치료하는 모습에 대해서 기쁨. 이런 기쁨이 나타난 거예요. Тэгээ Филиппээр дамжуулан энэ Самар хотод маш их баяр баясгалан бий болсон байна. Тэгвэл энэ баяр баясгал нь ямар баяр баясгалан байсан бэ гэхээр нэгдүгээрт нь тэд нэр сайн мэдээг сонсоод сайн мэдээг хүлээж авсандаа баярлсан эзний үлэмжих баяр баясгалан байсан бол хоёрт нь тэд өвчин зовлонгоосоо эдгэрсэн эрүүл болсон баяр баясгалан тэдний дунд үлэмжихээр бий болж байсан юм аа. 여기 9절부터 여기 13절에 보면 그 사마리아 성에 시몬이라는 사람이 하나 등장합니다. 9-13 дугаар ишлэгийг харах юм бол Симон гэж хүн гарч байгаа. 이 사람은 마술을 해가지고 사마리아 사람들을 갖다가 놀래게 하는 사람이었어요. За энэ хүн илб үзүүлж самарчуудыг гайхшруулж байсан хүн. 자, 마술은 진실이에요, 속임수입니까? Илб гэдэг зүйл үнэн нь үү эсвэл хуурч мэхэлдэг үү? 자, 마술은 진실일까요, 속임수일까요? Илб үнэн нь үү эсвэл худал хоормог зүйл үү? 뭐죠? Хоормог. 뭐예요? 거짓이요, 속임수예요, 속임수. Тийм, хоормог зүйлээ. 우리가 겉으로 볼 때는 진실 같지만 사실은 속임수입니다.
гээд харах юм бол яг үнийн юм шиг харагддаг боловч худлаа байдгаа тий. 자, 이 시몬이라는 사람이 어떻게 보면 필립의 역사를 통해서 그걸 보고 자기도 그 필립을 따라다니면서 자기도 필립과 같은 능력을 얻기를 사모했습니다. Энэ Симон гэгч хүн Филиппийн үйлдсэн гайхамшигуд тэмдгүүдийг хараад тэр гайхамшиг тэмдгүүдийг сурах гэж Филиппийг дагсан. 자, 필립이 사마리아 성에서 이 복음을 전하고 하나님의 나라와 예수 그리스도의 이름에 관해서 전도할 때 많은 사람이 믿고 다 세례를 받으니까 이 시몬도 그걸 보고 깜짝 놀래가지고 자기도 세례를 받고 전심으로 필립을 따라다녔다고 그랬어요. Тэгээ Филипп Самар хотод сайн мэдээг тунхаглан олон хүмүүсүүдэд усан баталгаа хийсэн. Тэгээд үүнийг нь хараад Симон Филиппийг дагсан гэж байгаа. 그 13절에 보면 그 나타난 표적과 큰 능력을 보고 놀랐다고 그랬습니다. 13 дугаар ишлэгийг харах юм бол Симон хүртэл итгэсэн бөгөөд баптизм хүртсэний дараа Филиппийг даах болж гайхамшигт болон тэмдгүүд үйлхийг харан үргэлж гайхаж хоцордог байваа гэсэн. 왜 놀랬죠? Яагаад гайхдаг байсан юм? 자기가 하는 것은 속임수고 거짓인데 필립이 하는 것은 실제 하나님이 살아서 역사하는 것이기 때문입니다. Яагаад гайхсан бэ гэхээр түүний өөрийнх нь үйлцэн илбүүд нь бүгдээрээ худал хоормог харин Филиппийн үйлдэж байгаа гайхамшигуд нь үнэхээр амьд бурхны үйлдэж байгаа тэмдгүүд гайхамшиг юм аа. 그래서 진실 앞에는 거짓이 힘을 못 쓰는 거예요. Тэгээд үнний өмнө худал хоормог зүйл хүч сүрэн зогсож чадахгүй. 요즘은 이 거짓 선지자들이 많아졌습니다. За одоо бол тэр худал хоормог эзний тэр иш үзүүлэгч нар гэж хүмүүсэд олон бий болсон. 속임수를 쓰는 자들, 그런 사람들 조심해야 돼요. Тэр худал хоормог ашиглаж хэрэглэдэг хүмүүсээс хол байх хэрэгтэй. 예수님이 마지막 때 사람의 미혹을 주의하라고 마태복음 24장이나 마가복음 13장에 말씀해 놨어요. Матай 23, Марк 13 дээр Есүс юу гэж анхааруулсан гэхээр эцсийн үедэд тэр худал хуурмагаас хол бай. 심지어 이 마지막 때가 되면 이 거짓 선지자들이 얼마나 득세하느냐면 신상을 만들었는데 신상이 말을 합니다. Тэгээд энэ эцсийн үед бүр яах вэ гэхээр тэр худал хуурмаг иш үзүүлэгч нар хиймэл шүтэн босхон тэгээд тэр хиймэл шүтэн бүр ярьдаг. 또 심지어 큰 이적과 기사를 보입니다. Мөн үнэхээр агуу үлэмж гайхамшгуудыг тэд нэр үйлдэцгэн. 근데 마지막 때는 그런 거 따라가면 안 돼요. Гэхдээ эцсийн үед тийм зүйлсийг дагаж явж болохгүй. 그들이 말하는 걸 들어보면 알 수 있습니다. Тэдний ярьж хэлж байгаа зүйлээр нь таниж мэдж болно. 그들의 열매를 보면 자, 그들이 정말 진실한지 거짓인지를 알 수 있어요. Тэдний үр жимсийг нь тэдний хийсэн зүйлсийн үр жимсийг харах юм бол үнэн юм уу эсвэл худал хуурмаг юм уу гэдгийг бид нэр ойлгож харж мэдэж чаднаа. 그래서 마지막 때는 표적과 이적을 따라다니면 큰일 나는 거예요. Тэгээд юу гэхээр тэмдгүүд гайхамшгуудыг дагаж явж огтхонч болохгүй. 그러나 우리가 예수 그리스도를 신심으로 믿고 그 예수 그리스도의 복음을 증거하기 위해서 나아갈 때 병 고치는 역사는 그것은 하나님이 하시는 역사이기 때문에 그것은 진실한 겁니다. Харин бурханд чин сэтгэлээсээ итгэн эзний сайн мэдээг тараагаад үйлдэж байгаа тэр тэмдгүүд үнэхээр бурхнаар хийгдэж байгаа гэдгийг мэдэх юм бол 목사님 다시 한번 얘기해 주세요. 자, 우리가 행하는 표적과 기적의 역사는 бидний үйлдэх 자, 이런 거짓된 자들하고는 다르다는 거예요. тэмдгүүд бол тэр худал хуурмаг хүмүүсүүдээс огтөөр тэмдэг гайхамшгууд юм аа. 우리가 진리의 복음을 들고 나가면 하나님은 우리에게 역사하십니다. 우리를 통해 역사하세요.
бид үнний сайн мэдээгээр урагшлах юм бол ингээ явах юм бол Бурхан биднээр дамжин биднийг ашиглан өөрийн ажлаа хийх болно. 그러나 아까 얘기한 것처럼 우리가 이 마지막 때는 표적과 기사를 따라다녀서는 안 된다는 거. Гэхдээ анхаарах ёстой зүйл юу вэ гэхээр бид нар тэр гайхамшиг тэмдгүүдийг дагаж явж болохгүй. 여기 14절에 보니까 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다함을 듣고 베드로와 요한을 보냈습니다. 14-р эшлэл Самар нь Бурхны үгийг хүлээн авсныг Ерүсалим дахь элчнэр сонсоод Петр Иохан нарыг тэдэн рүү явуулваа гэж. 그럴 때 베드로와 요한이 사마리아에 내려가서 그들을 위해서 성령 받기를 기도했다고 했습니다. Тэгээ Петр Иохан нар тэдэнд ариун сүнс авахын төлөө залбирсан гэж байна. 이는 아직 한 사람도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이더라 이런 말씀이 있어요. 16절에 16 дээр учир нь тэдний хинт ч ариун сүнс хараахан буугаагүй байсан бөгөөд тэд эзэн Есүсийн нэрээр баптизм хүртсэн байжээ. 이제 이 베드로와 요한이 그들에게 안수하니까 예수 믿는 사람들에게 안수하니까 성령이 그들에게 임했습니다. Тэгээ Петр Иохан хоёр тэдэнд очиж залбирахад тэдэнд ариун сүнс буусан байна. 자, 초대교회 성령의 역사는 보혜사 성령 또 오순절 성령이라고 합니다. Тэгээд энэ анхны чуулганы үеийн ариун сүнсийг туслагч ариун сүнс 보혜사 성령 예, 오순절 성령 тэгээд 오순절 펜타코스트 처치 펜타코스트 저기 아롱수스 펜타코스트 아리온 сүнс гэж хэлдэг. 자, 이런 역사가 어찌 보면 초대교회는 그 오순절 성령은 예수 그리스도의 구속 사역을 완성한 그 진리를 가지고 역사합니다. 예. 초대교회 오순절 성령, 이 보혜사라는 뜻도 그렇지만 그 성령이 강력하게 나타난 것은 그 성령의 역사가 예수 그리스도의 십자가와 부활의 그 권세를 그 구속의 은혜를 완성했기 때문에 완성된 진리를 가지고 역사하는 성령이라. Тэгээд юу гэхээр энэ Пентакостийн өдөр ариун сүнс буусан гэдэг тэгж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ ариун сүнс ингэж маш хүчтэй ийм ариун сүнс буусан. Тэгвэл энэ ариун сүнс буусан илэрлэл нь юу гэхээр Есүс Христ загалмаа дээр гим нүглийн уучлалыг нүглийн өршөөлийг бүрэн гүйцэтгсэн тэр үннээр илэрсэн ариун сүнсний тийм Пентакостийн тийм 보олт байсан юм аа. 그런데 그 성령의 역사가 실제로 성령의 역사가 충만한 역사로 나타났던 겁니다. Тэгээд ариун сүнсний илэрэл үнэхээр тэдний дээр бэлхэм буусан юм аа. 그래서 사도행전 2장에 보면 그 성령의 임하는 역사가 거기 기록되어 있죠. Үс 2-р бүлэг дээр энэ ариун сүнсний илэрлийн талаар дурдсан байгаа. 그래서 사도 베드로와 요한이 사마리아 성에 가서도 그들이 처음에 경험했던 오순절 성령의 역사가 임하기를 기도할 때 그들에게 그 성령의 역사가 임했다는 거예요. Илч Петр болон Иохан хоёр энэ Самарт ирж тэдэнд итгэгчдэд ариун сүнс буухын төлөө залбирахад тэгээ Петр Иохан дээр тэр Пентакостийн өдөр хүчтэй буусан ариун сүнс энэ Самарийнханд ч бас хүчтэй бууж ирсэн байна. 이 성령의 역사는 오늘날도 지속됩니다. Энэ ариун сүнсний ажил өнөөдөр ч хүртэл үргэлжилж байгаа. 이 성령의 역사를 놓고 여러분들도 기도해야 됩니다. Тэгээд энэ ариун сүнсний ажлын төлөө ч гэсэн та бүхэн залбирах хэрэгтэй. 우리에게도 성령 충만한 역사가 있어야 돼요. Биднэрт ч ялгаагүй энэ ариун сүнсний дүүргэлт байх хэрэгтэй юм аа. 저도 지나간 한 주간 산에 가서 기도하면서 예수 그리스도 안에서 자유하는 것이 참으로 성령의 역사라는 걸 발견했어요.
Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт би яг уулын залбирал хийж явах үедээ 기도하면서 그렇죠. 기도하면서 성령이 어떤 거예요? 산에 가서 기도할 때 예수 그리스도 안에서 자유하는 그 세계가 성령의 세계라는 것을 발견했다. Есүс Христ доторх эрх чөлөө гэдэг зүйл нь ариун сүнсний эрх чөлөө юм а гэдгийг ойлгосон. 여러분들에게 그런 역사가 있길 원합니다. Та бүхэн ч бас тийм байгаасаа гэж хүсэж байна. 자, 오늘은 여기까지 하고 말아야 될 것 같아요. Өнөөдөр ингээд дуусгая. 자, 제가 증거한 말씀 중에 궁금한 거 있습니까? Асуулт байна уу? 궁금한 게 없구만요. 자, 그래 오늘 여기 여러 사람들 이제 이렇게 와서 이렇게 공부하는데 열심으로 우리가 강의에 참석하고 해야 될 것 같아요. 이제 12월 16일 날 우리가 종강식을 합니다. 12 сарын 16-нд төгсөлтийн мөргөл байгаа. 자, 그때까지 해서 2학기 강의가 마치고 또 이제 종강한 다음부터는 이제 겨울방학이 시작이 돼요. 16 хүртэл хичээллээд тэгээд тэрнээс хойш өвлийн амралт эхэлж байгаа. 마지막까지 잘 달려갈 수 있도록 여러분들이 기도해 주세요. Тэгээд эцээ хүртэл явахын төлөө та бүхэн залбирцгааж өгнө. 자, 오늘은 여기까지 하고 말겠습니다. Ингээд өнөөдөр дуусгая. 자, 오늘 여기 우리가 자, 그럼 오늘 여기 그 민드바이어를 기도하죠. 민드바이어를 기도하고 오늘 마치죠. Миндоёр ах залбираад дуусгая. 안 들려요? 아이고 баг сонсогдож байна. Сонсогдох нь сонсогдож байна. Туун байхгүй юм. 민드바이어는 소리가 안 나가는 거군요. 소리가 안 나가. 그러면 오늘 여기 게를레가 누구지요? Гэрлэгч. 게를레 기도하시죠. 게를레. Гэрлэгч залбираад дуусгая. Микрофон on ягээрэй. 자, 게를레가 없어요? 그러면 아니 지금 기도하시려고 그래요. 그래요. 그럼 자, 기도하세요. За залбирая. Би гартаа хийсэн таньда талархын цагийн төлөө талархын эзэн бурхан минь үнэхээр энэ Батапэ Библийн сургуулиар дамжуулан биднийг бас та өөрийнхөө үгэн дотор байлгаж үгээрээ дамжуулан биднийг үнэхээр сургаж хүчрхэгжүүлж байгаа учраас таньда талархаж байна. Тэгээ Батапэ Библийн сургуулийг хэл хязгаарын улам илүү тэлж эзэн минь маш олон хүмүүстээс энэ үнний үгийг дамжуулахад үнэхээр та ариун сүнсээрээ биднийг улам илүү дүүргэж өгөөрэй гэж таньда талархан 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 오늘 수고하셨습니다. өнөөдөр бүгдээрээ сайн байцгаана. 수고하셨습니다. 자, 그럼 오늘 여기까지 맞추게요. За ингээд дуусгая. 자,